Ok. An balimaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ka se Mali kɛnɛ ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati na aw fɛn fɛn sɔgɔlen don 424 la an b'a fɔ a ye ko bi ye tɛnɛn ye avril kalo tile 18 an b'a fɔ Ala k'an ka bato minɛ sunkalo an n'ale kɔni bɛ ɲɔgɔn na o tuma an balimaw an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ a ka video ninnu a ka partager kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ u ka video ninnu partager ka d'a kan nouvelle dumanw olu de b'an bolo yan wa bi maa welelen fɛnɛ b'an bolo yan ni o ye Adama Ben Jara ye ka bɔ Kati mara la donc ni ale yɛrɛ woro yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye ale b'an ka studio walawala kɔnɔna la yan nɔ émission walawala kɔnɔ an bɛna ka na caman walawala ye sisan question caman bɛ yen an bɛna ka na olu jaabiw di aw ma an ka finitigilakaw ni wagati laban in na olu bɛ ka sebagaya o sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ transition in kɔnɔna la transition in daminɛ ni sisan cɛ alhamdulillah ka d'a kan wulikajɔ mun kɛra terroriste mun fagara minɛn minnu sɔrɔla depuis Ala ye Mali kɛ Mali ye ni Modibo ka wagati tɛ an bɛ se k'a fɔ ni minɛn ninnu ɲɔgɔn ma deli ka sɔrɔ fɔlɔ an ɲɛ bɛ radari min na ko ni radari de bɛ mɔgɔ ŋaniya ye ko sufɛ donc an b'a fɔ politique mɔgɔw ye k'u kana to ka ŋaniya jugu miiri dɛ sinon radari ok an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ a ka connectelen to a ka video a ka partager kosɛbɛ kosɛbɛ an ka maa welilen ale sera kɛnɛ kɔnɔ yan an bɛna ka na ɲininkaliw tɛnkun a la sisan Adama Ben Jara ale yɛrɛ wolo o ɲɛmɔgɔ don a ye mouvement caman kɛ fɛn min ye Faransi ko in Faransi ka politiki o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ Mali kɔnɔ depuis wagati min na mɔgɔ dalen tɛ kɛlɛ la fo ka na mɔgɔw da kɛlɛ la donc o Adama Ben Jara ale tɛ maa dogolen ye bigo ma bila liti in yɛrɛ fɛnɛ la fɛn min ye Maliko liti in ye pour que jamana yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogoya min na sécurité ta fan fɛ donc bi an bɛ se k'a fɔ jamana b'o sira kan parce que a bɛ san 8 bɔ bi bɔliw kɛra Faransi ambassade da la Adama Ben Jara ninnu fɛ fɛn min ye Faransi ye ko u k'u ka sɔrɔsiw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yan donc an bɛ se k'a fɔ bi o kow bɛɛ bɛ ka lawaleya donc kɛlɛ caman kɛra san caman tɛmɛlen mais bi a caman jaabi olu bɛ se ka ye olu jaabi wa u bɛ ka ye fɛnɛ Adama Ben Jara i ni ɲankuma folikan jumɛn b'i bolo ka di maliyɛnw ma. Amadu Cɛba k'i fo ka Kati 24 an ka media patriote baarakɛla bɛɛ fo duguma fo sanfɛ ka an filɛbaga bɛɛ fo ni wagati la fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ jamana kɔkanna ma wagati la ka bɛɛ fo ka don ni tasibila ye maa o maa ni binna anw faso in ye maa o maa ni binna farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la maa o maa ni binna adamadenya yɛrɛ hakɛ la fasali o kɛlɛ la k'a fɔ minnu banana Ala k'a kɛ farajagabɔ ye minnu ni ntanyana Ala k'u da yɔrɔ sumaya Ala k'a sara k'u ye sedi suya ye Ala k'a sara k'u ye hinɛ donc ni sunkaloba in na o foli de b'an bolo o donkan de b'an bolo kɛnɛ kɔnɔ Amadu Cɛba. D'accord Adama an nisɔndiyalen y'i bisimila ka d'a kan an delila k'i ta yan i ko colonel Sadio le patriote colonel Sadio k'a ko mun kɛra Baɲangara k'a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ an delila k'i ta plateau in sanfɛ yan i y'o fɔ an y'a ye tuguni minɛnw bɛ ka na cogo minɛnw bɛ ka na ten hali surɔ minɛnw nana Adama i bɛ se ka mun fɔ. An bɛ se ka min fɔ Amadu Cɛba o de ye k'a fɔ an bɛ Asimi Goyita fo an bɛ Maliki Jaw fo an bɛ Sadio Kamara fo an bɛ Modibo Kone fo an bɛ Ismaël Wage fo nin colonel cɛ duuru minnu sɔnna ka jɔ wolomasiri tabagaw ye ɲɛkun na bi jigiya ye faso bɛɛ ye an b'u fo ni o ye les 5 colonels libérateurs ye o tɛmɛnen kɔ an bɛ CNT maa bɛɛ fo Amadu o kɔ an bɛ Dr Choguel Kokala Mayiga le premier ministre ani a ka gouvernement bɛɛ Amadu Cɛba an b'u fo ka d'a ka baara min bɛ ka kɛ bi jamana kɔnɔ lakana bunakun kan a dogolen tɛ maa la an ye wulikajɔ kɛ kalo 4 Ibrahim Boubacar Keita ka fanga nɔfɛ
ka da ka ko malien bɛ ka faga don o don Mali dugukolo dɔ bɛ ka bɔ Mali ka mara kɔrɔ n'an y'a ye o baaraw bɛ kan ka waleya a ka kan ka foli kɛ foli in tɛ dɔwɛrɛ k'u galabu c'est-à-dire k'u timinandiya u bɛ baara min na u ka taa n'a ye pour que cogo min na malidenw ka lakana bɛ se ka sabati dugukolo bɛ se ka lakana ani malidenw bololafɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na donc c'était un travail d'équipe qui est en train aujourd'hui de porter fruit donc à ka kan an ka équipe bɛɛ fo et surtout le peuple malien qui est vaillant qui est debout qui est résolument mobilisé derrière ses autorités parce que plan diabolique fɛn o fɛn labɛnna contre les autorités de la transition, c'est grâce à la mobilisation générale patriotique du peuple malien que ces plans ont fait pinaji la ou fiɲɛ bɔra ka da o baara de kan donc o kama an bɛ faso jama fo kuma daminɛ kuma la o de b'an bolo foli kuma de b'an bolo ka lase bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ. D'accord. Halisa an b'a ɲini lajɛlikɛlaw fɛ u ka vidéo partager kosɛbɛ kosɛbɛ maximum de partage donc aw ɲɛ bɛ avion mun n'an kɔfɛ ni avion in an bɛ se k'a fɔ kɔsani na ni ɲɔgɔnna 4 nana wa suro yɛrɛ fɛnɛ ni ɲɔgɔn 2 fɛnɛ nana ka fara aradariw fɛnɛ kan Adama i bɛ se ka mun fɔ? Komi kunu kuma caman bɛ a tun fɔli ka nɔgɔ ne Adama kun ma nka bi an sera gun min kan Amadu ne yɛrɛ na fara les silencieux kan sa ne bɛ fara les silencieux kan ka n makun ko caman na ka da ka wagati dɔ la c'était très normal puisque jamana ɲɛmɔgɔw mara kalifalen don minnu na olu tɛ kuma an maa minnu bɛ ni kibaruya damadɔninw b'an bolo a ka kan ka hakilisigi di jamanadenw ma o y'a to an ye révélation caman ani armée ka kibaruya caman an y'a tila an ni malidenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ se ka tila nka min dogolen tun b'an bolo de ka bon n'a bɛɛ ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o man kan tɛ ka labɔ o tɛ bɔ anw da fɔ lahara donc o tɛmɛnen kɔ surɔ mina minnu nana ni mɔgɔ caman bɛ ka kuma ka Amadu Cɛba e yɛrɛ y'a kɔnɔ ko kalan mais kibaruya min bɛ ne bolo mina ninnu wulila Moscou cogo min u jiginna Bamako tɛ direct u ma scanner mɔgɔ min bɛ aéroport baarakɛ cogo dɔn foyi tɛ tɛmɛ aéroport la min ma scanner k'a dɔn mun b'a kɔnɔ mina jumɛn b'a kɔnɔ ka se k'o jalalatigɛ mais o ma kɛ mina ninnu na Amadu Cɛba pour dire que c'est vraiment le secret défense qui est en train de jouer mɔgɔw bɛ se ka bisigi caman kɛ mais dɔw bɛ fɔ nka belebeleba walahi o dogolen don ka min ɲɛgɛn b'a kɔ ka adamaden ɲɛgɛn b'a kɔnɔ dans la guerre a bɛ b'a fɔ yiri bɛ cogo min na dili bɛ to dugu la de quoi c'est pourquoi a bɛ nugu a bɛ denkuraw bɔ a bɛ feerew bɔ an b'o kɛlɛ de la communication na chaque fois min bɛ ka fɔ o ye 1/10 de ni min bɛ kɛlɛkɛminɛnko la n bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ donc o kɔrɔ dɔw nana olu kuma yɛrɛ ma fɔ fɛnɛ o tɛ fɔ yɛrɛ walayi mais Kufa b'o dɔn terrain kan ko Kufa yɛrɛ an y'a ka vocalu mɛn yɛrɛ ko Yadi b'o dɔn terrain kan Amadu b'o dɔn terrain kan walayi kalekan min bɛ Asimi Goyita n'a ka cɛdenw bolo o de ye plan de défense la en quelques mois ka Mali ka mara bolo a ka dugukolo fan bɛɛ kan u y'o kalekan de ta o saratikan de b'u bolo wa o bɛ ka baara kɛ o hukumu de kɔnɔ jamanadenw ka hakilisigi n'o sɔrɔla kaban jamanadenw ka kɔkɔrɔmadon n'o sɔrɔla kaban an bɛ ka yaala malidenw sijɛw sifiw an faw an baw an denw an dɔgɔninw bɛɛ jigi falen dɔ bi Asimi Goyita la a bɛ ka jamana mara ni taabolo min ye ani faso kanu ni wulikajɔ ni cɛsiri ni kodɔn ni basigi min ye ani diinɛ bonya min b'a yɔrɔ nin bɛɛ kama jamanadenw hinɛ min b'a la jamanadenw fana ko retour Asimi Goyita an bɛ jɔ i ni fɛn bɛɛ cɛ pour que i ka taa ni baara in ye an bɛɛ ka hɛrɛ kama o min bɛ sen na n'o baaraw bɛ kan ka waleya an bɛ kɔkɔrɔmadon ko la nka fɛn caman bɛ yen o tɛ fɔ dɛ Amadu Cɛba surtout surasiya bunakun kan ko caman bɛ yen o bɛ to gundo de la donc nka ni Ala sɔnn'a ma kalo damadɔ jamana in kɔnɔ a mana kɛ min ye an b'a ɲɛfɔ e kun y'a fɔ ko kalo 6 ko jamana bɛ lakana ko instructeur dɔw kun ka nali i y'a kuma fɔ ko n'u tununa yan dɔrɔn ko kalo 6 ko jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ
o baara de daminɛra o baara de daminɛna a bɛ fɔ de ma surasiw bɛ k'o de wele ko dynamique offensive o baara de daminɛna ka bɛn janvier ma fin février début janvier kabira daminɛna don min fɔ bi don o don bi ka fisa ni ko o baara de bɛ sen na camancɛ bolo caman kɛr'o la n bɛ n'a ka maraw ka taa fɔ Niger Kidali région yɛrɛ kɔnɔ farapuw bɛ ka taa kɛ labɛnw bolo dalen don cogo di Mali bɛ don Kidali kɔnɔ Mali wolomasiri tabaw Mali service administration service sociaux de base cogo di malidenw bɛ lakana Mali dugukolo fan bɛɛ kan qui n'est pas à confondre avec des actions isolées c'est-à-dire ni terrorisme fanga dɔgɔyara fɔlɔ o tun bɛ dugu kunturu min na u b'u sigi olu de bɛ administrer olu de bɛ fɛn bɛɛ kɛ sariya boli dugudenw ka fɛn bɛɛ maintenant n'u bɛ ka dɛsɛ u ta bɛ kɛ u b'u attaquer militaires tɛmɛtɔ la u bɛ embuscade da u ɲɛ u bɛ miniw don u bɛ boli tout ça c'est des signaux pour montrer la faiblesse de puissance du mal k'a yira ko walejugu kɛbaw ko dan bɛ ka kari la u kɔ bɛ ka da dɛnɛ na o de bɛ nin walew yira dɔɔni ka jigin sisan u bɛ ka dɛsɛ o bɛɛ la ta population civile sans défense ka taa baga olu ma sufɛ dugu tilalen ka tasuma caron ka bila u ka bugu la k'a lajɛ ka marifa ci minnu b'a fɔ k'u bɛ boli k'u yɛrɛ sauver o baara min bɛ ka kɛ o bɛɛ b'a yira ko jugu bɛ ka dɛsɛ ni dan bɛ ka kari jugu la u bɛna laban ka waleya mun na n bɛ n bɛlɛ n bɛ an explosif dɔ siri n ka moto la n kelen bɛ taa n fodon pɔsu dɔ la n bɛ taa maa 3 dɔ bɛlɛ ka tiri k'olu kan n bɛ mɔgɔ 2 dɔ bɛlɛ ka tiri k'o kan o bɛ se ka kɛ hali États-Unis o bɛ se ka kɛ hali Moscou n'o ye Russie ye des actions isolées mɔgɔ ŋaniya jugu tɛnin t'a la i tɛ fɛn y'a bolo ka bali dɔrɔn ka na ka i fodon ou bien ka fɛn dɔ tiɲɛ o bɛ se ka kɛ quoi donc o baara misɛnninw olu bɛ se ka continuer mais dire que Mali dugukolo fan dɔ la kelen de minɛlen don force du Mali dɔ fɛ que e sigilen b'o kan Amadu mois de juillet an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an ka taa dɔrɔn Adama avion minnu nana an bɛ se k'a fɔ transition in daminɛ ni sisan cɛ an ye avion minnu ye ni a officialisera o ye avion 8 ye avion de combat 8 yalima ni avion de combat 8 ninnu a dɔw nana 4 nana k'an to embargo kɔnɔna la ninnu wariw bɔra min nin tɛ foyi ye a bɛ fɔ min ma gouvernance vertueuse c'est-à-dire ni mɔgɔ nana yɛrɛkun ɲini na i bɛ faso ka nafolo don i yɛrɛ ka hɛrɛ la mais mɔgɔ min nana ko n bɛna jamana servir e bɛ jamana nafolo ta k'a don a yɛrɛ de la ni dɔrɔmɛ 1 tɛ yen Amadu min bɔra kɔ kan a dɔrɔmɛ 1 tɛ yen min bɔra kɔ kan kelen ni kɛlɛkɛminɛ min bɛ ka na a 1 pe tɛ yen min taara juru la Mali ni Irisi ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kadiri a kɔnɔ juru bɛ se ka ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ tigɛ di ɲɔgɔn kadiri kɔnɔ mais bi kɛlɛkɛminɛ fɛn fɛn donna Mali kɔnɔ a si ma ta ko Irisi la y'a di Mali ma juru de la wa si dɔrɔmɛ tɛ yen min bɔra kɔfɛ a bɛɛ taara jamana kɛsu de la donc ka ɲɛsin lakana bunakuma parce que plan d'action gouvernemental min kɛra n'o ye PAG priorité dira défense de ma puisque le premier droit de l'homme c'est le droit à la vie pour y avoir état de droit justice il faudrait vivre d'abord pour y avoir les infrastructures de développement les activités économiques et relancer il faut vivre d'abord donc o de siratigɛ fɛ priorité min dira défense ma ko an ka dugukolo an ka mara ka bolo kan fɔlɔ maliyɛn fagali don o don o ka jɔ o kɔfɛ Mali lajabalen min don ni Mali duguw bɛ ka ci ka jeni o ka jɔ donc o baara in ka kɛ priorité o kama même dans les dépenses de l'État défense de fana priorisera jamana ministère à travers le ministre des finances a politique de finance dɔ bɔ a ye dépenses bɛɛ dɔgɔya ministère tɔw la ka priorité ta k'a ɲɛsin ministère de la défense ma donc ministère fɛn o fɛn bɛ ka baara kɛ u bɛ ka baara kɛ n'u ka budget ye u k'a dɔn wagati dɔ bɛ yen il faut savoir prioriser des actions donc jamana yɛrɛ marali i bɛ priorité de sigi i tɛ se k'i kɔkɔ da ko bɛɛ la wagati kelen quoi i bɛ fɛn dɔ kɛ priorité ye k'o bɔ a da fɛ dɔɔni
dɔɔni ka jigi donc bi an bɛ yɔrɔ min na défense ye priorité ye donc Assimi ka laɲini ye a ka kungilennaw ye Choguel bɛ ka baara kɛ o siratigɛ fɛ CNT fana bɛ ka contrôler l'action gouvernementale kɛ sous le leadership de Maliki Diaw o siratigɛ fɛ cogoya min na jamana bɛ se ka taa ɲɛ donc c'est pourquoi en si peu de temps i ɲɛ bɛ ni yɛlɛmaba la c'est pas sorcier a ma bɔ sanfɛ ka cun quoi et puis fi sabilila i t'a la quoi k'a fɔ ko u dira ten fi sabilila o tɛ quoi mais min don dɔrɔn ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ min ma partenariat win-win an tun ye min laɲini kabiri don jan an y'an tigɛ ɲɛsin ko an ni Faransi ka partenariat foyi a tɛ se ka wolo foyi la anw ka ɲɛkumu kɔ ɔ n'an ni Irisiw y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ wolo Irisiw ka nisɔndiya la a bɛ wolo Maliyɛnw Mali ka nisɔndiya la donc an y'o baara min fɔ don jan n'a tun ma faamu ni bɛɛ tun b'a ye o ye cogo la o don na donc bi an bɛ se k'a fɔ baaraw de bɛ k'u ka furuyiw porter oui. Voilà, kɔsa in na fɛnɛ an y'a ye fɛn min ye jamana yɛrɛ finitigilakaw ye nanzaraw ka médiaw olu ɲɛsinen don an ka finitigilakaw burujali ma nin wagati laban in na an bɛ fɛ k'a dɔn olu ka burujali ka ɲɛsin an ka faso worobasini tabagaw ma u ka laɲini ye mun de ye laɲini min b'a kɔfɛ e san 10 kɛ san 9 kɛ jamana min kɔnɔ e ma se ka dɛmɛ k'u ye k'u bɔ gɛlɛya kɔnɔ e taara kalo 9 kɔnɔ u bɛ k'o jaabi kelen reproduit u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o jamana kɔnɔ donc e ŋaniya juguya ani e ka dɛsɛ n tɛ se ko la a b'o de yanga a bɛ kɛ sababu ye k'i ka jago goya jamana wɛrɛw kɔnɔ ka jamana wɛrɛw tigɛ i la k'i dan ye géopolitiquement scène internationale kan jamanaw an kɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ tous ceux qui font face au terrorisme donc u bɛ se k'a ye ja Faransi yɛrɛ ye bonbonbogolo ye u tɛ se ka kɛlɛ ɲɛnabɔ u tɛ se ka tɔɔrɔ ta ka bɔ mɔgɔ kan donc o bɛ se ka kɛ sababu ye u binni a bɛ kɛ le début de quelque chose a bɛ k'o de donc o siratigɛ fɛ f'olu k'a yira olu ma dɛsɛ dɛ olu ye droit de l'homme daw ni bato olu ye armée professionnelle le olu tɛ n'a ka mɔgɔw faga cogo la olu tɛ wale cɛjuguya dɔw kɛ u tɛ kɛlɛkɛminɛn dɔw utiliser parce que voilà convention internationale dɔw ratifielen don guerre conventionnelle kɔnɔ o guerre asymétrique kɔnɔ o donc olu bɛ fɛ k'u yɛrɛ jɛya n'o ye maintenant f'olu ka image négative dɔ de di Mali armée kan o ye a kun dɔ ye k'a yira Mali armée bɛ dansago de la ani Irisiw bɛ dansago de la an mago tɛ droit de l'homme na an bɛ mɔgɔ faga cɛjugu de la an bɛ nin de la a dɔw la an bɛ ka mɔgɔ minnu yɛrɛ faga u ka kuma ko civiliw don an ko k'u yɛrɛ ka t'u ka tubabukan lajɛ aw yɛrɛ ko anw ma yan ko guerre asymétrique et Dieu nous a donné Assimi qui dans le mot asymétrique on trouve Assimi qui a trouvé une réponse idoine à la guerre asymétrique o de ye nin ye ta ani Irisiw ka nin tigɛ di ɲɔgɔn ma au-delà maintenant il nous parle de civils dans une guerre asymétrique il n'y a pas question d'être militaire civil o kuma tɛ o kuma min bɛ se ka fɔ peut-être o ye innocent population civile innocente donc n'i y'o fɔ peut-être mɔgɔw bɛ se ka hakili don yɔrɔ sɔrɔ la mais n'i ko civil terroriste ye civil donc pour dire que o kuma ninnu mɔgɔ jidɔn burama bɛ to ji la a ɲɛko ji la bozo mama bɛ to a mini ji la donc o na kɛ u yɛrɛ ka kan y'u yɛrɛ don an b'a bila o minɛn kɔnɔna na quoi donc o hakilina bɛ yen hakilina wɛrɛ min bɛ yen or pour ɲani ka b'o la n'i ko i bɛ droit de l'homme ko fɔ i bɛ taa Mali armée ka rapport fɛn o fɛn kɛra Mali armée ka mission kan minnu n'u taara diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ guerre o guerre la a kɛra fan o fan ye Mali porteur fɛn o fɛn bɔra ka taga mission fɛn o fɛn la a kɛra mission africaine o a kɛra mission onusienne o a mission fɛn o fɛn on a été les missions les plus félicitées olu yɛrɛ ka rapport la ko Mali surasiw formelen don ka ɲa u bɛ droit de l'homme bonya u tɛ taa bi walimusow ka jamanaw kɔnɔ danbew b'u la u tɛ suɲɛliw kɛ u tɛ dansagow kɛ u tɛ exaction kɛ u tɛ abiw kɛ n'u taara mission min kama i s'en tiennent à ça u bɛ mission kɛ bonya ani karama kɔnɔ u bɛ segin ka n'u ka jamana kɔnɔ u t'u ye sale affaire kɔnɔ u tɛ trafic de drogue kɛ k'u nana i ka jamana kɔnɔ ka t'u yɛrɛ bila ko la contrairement à d'autres nationalités u ye rapport négatifs kɛ minnu kan ka kuma cɛjugu f'u ma partout dans le monde Mali surasiw fora
n'u ka nin bravoure n'u ka nin professionnalisme n'u ka nin détermination à accomplir la mission de défense. Donc au min fɔra de la population civile, au min fɔra Mali armée ka tariku la, donc hali bi de olu yɛrɛ kelen minnu y'o fɔ, olu ni américains minnu m'o fɔ les pays occidentaux bi, olu kelenw de bɛ ka na ni hakilina jugu ta ka ɲɛsin an ka sɔrɔsiw ma. Filanan ye mun ye, u bɛ fɛ comme Mali n'olu ka tigɛ di ɲɔgɔn ma san 9 avion kelen fila o de nana. O avion kelen fila Ibrahim Boubacar yɛrɛ Keita yɛrɛ n'a ka ko 110 i bɛ ka ko a avion kulelen do dugu la ko on a été floué ko France an ɲɛ ko k'an bɛnna kɔ tilala kɔ mɔna kan min kan ko jɛgɛ ma tilo kan kan k'an ɲɛ kora. An ye musaka min d'u ma k'u bɛna arme min livrer, o arme mana avion tɛ se ka wuli. Na hakili b'a la hali 20 janvier dɔ ɲɛkɔrɔ Kati hélico dɔ jigintɔ a tonina. Donc o baaraw kɛra. Ali France ka parlement ɲɛkɔrɔ Karim yɛrɛ a dénoncé en sa qualité du président de la commission défense et sécurité d'alors. Olu yɛrɛ o dénoncé. Donc bon bien ni risiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma, an bɛ ka armes sɔrɔ de dernière génération, armes très efficaces minnu bɛ qui sont adaptées aux défis de l'ère. Donc o armes ninnu minnu bɛ anw bolo bi f'u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi ka embargo sugu dɔ ta Mali kan min ye achat d'armes de guerre ye Mali kana se k'o kɛ. Donc o laɲini b'a kɔfɛ, o de la rapport ko kuma bɛ sen na, o la mission ka commission d'enquête ko bɛ sen na pour laɲini min bɛ yen ka se ka rapport dɔ bɔ min bɛ embargo bila Mali kan, Mali tɛ yamaruya tugun ka kɛlɛkɛ minɛn san kosɛbɛ. O laɲini de bɛ rapport kɔfɛ. C'est pourquoi n ko rapport tɛ yan, gendarmerie ye enquête dayɛlɛ ka ban. Mɔgɔ minnu ye enquête dɔ kɛ ka taa mɔgɔ 2 jeninen dalen, enquête ma kɛ, autopsie ma kɛ, analyse foyi, k'a fɔ ko fulaw don u jeninen dalen olu siya dɔn. O tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ t'o fɔ sanfɛ, u bɛ irisiw ka sɔrɔsiw da fɔ ko Wagner don, k'u dɔn k'i to sanfɛ ka se k'u da dɔn k'u ka baara dɔn fo k'a dɔn entre militaire instructeur et Wagner ko Wagner de don. Donc anw ye ŋaniya in dɔn quoi. Enquête min jaabi i b'a dɔn ka sɔrɔ a ma kɛ, ni Ala y'i ci k'i yɛrɛ bila o kɛnɛ kan, maa min fa y'i yɛrɛ fa quoi. Donc o laɲini b'a kɔfɛ. Laɲini wɛrɛ jumɛn b'a kɔfɛ? N'i ko bi ko armée mɔgɔ 2 de y'a responsable ye. Ni sabanan b'a la Sadio ye yamaruya di min ka taa minɛn minɛ n'o ye général de division Omar Jara ye. Le CMZ an b'a fo ka Mali surasi bɛɛ fo a tɔgɔ la nin wagati la. Ale ye opération ɲɛmɔgɔ ye. Sinon Assimi Goïta, chef suprême des armées, o ye fɔlɔ ye. Filanan Sadio Kamara, ministre de la défense, u yɛrɛ ka kuma ko l'artisan principal de la coopération militaire stratégique Mali-Russie ko ye Sadio Kamara. Donc toutes les cibles sont dirigées sur Sadio, sur Assimi par rapport à ça, des questions de défense là. Donc u ka laɲini ye mun ye ka mandat d'arrêt international bila olu kan pour Sadio et Assimi. Mandat d'arrêt international ka kɛ olu kan, et ni mandat d'arrêt international kɛra olu kan, ils vont exiger olu bɛ jɔyɔrɔ minnu na u ka bɔ yen ko justice international mago b'o la n'o ye cour pénale internationale ye. Donc n'o baara ma kɛ u bɛ robinet bɛɛ fermer Mali da la. Donc a bɛ ye miliyɔn 20 ka hɛrɛ filɛ n'aw sɔnna ka Sadio Kamara ni Assimi Goïta bɔ ni jɔyɔrɔ ninnu na, aw ka hɛrɛ filɛ. N'aw ma sɔn olu mɔgɔ 2 ka tɔɔrɔ kama, olu mɔgɔ 2 tanuni n'u bonya kama, Maliyɛn miliyɔn 20 bɛɛ bɛ ntɔɲɔ. Donc u b'aw bila balance kɔnɔ ten de, et o la peuple ka wuli wa ni mɔgɔ 2 wa ou bien mɔgɔ miliyɔn 20. Donc u bɛ na n'o miirisu sugu ye k'o hakilinaw bila tabali sanfɛ, o bɛ kɛ sujet de débat. Donc u bɛ fɛ k'o baara de kɛ pour ka ninnu kɛ misaliya plus jamais ça. U furadama kalelo ka kabiri Baba Modibo Keita, kabiri Sekou Touré, kabiri Thomas Sankara, kabiri Kadhafi, u kilelo ka ni y'anw sɔsɔ pays francophone jamana ɲɛmɔgɔ i ta bɔnna i t'a se 2. France kalelen do ka parce que ale bɛ balo a ka ancienne colonies na. Dɔw b'a fɔ oui vraiment an k'a lajɛ ani France ka sigi an k'a lajɛ k'a kɛ coopération gagnant-gagnant tɛ, i b'a fɔ an ni Russie bɛ ka min kɛ. On a passé combien de siècles ani France bɛ partenariat kɔnɔ. Bon ni mɔgɔ min y'a wele tɛ, sinon an b'a wele ko exploitation. Nous on a cherché la coopération et ils nous ont imposé l'exploitation, la domination à travers des siècles d'esclavage, des décennies de colonisation et aujourd'hui des décennies de néocolonisation.
u bɛ ka bi an kan, u bɛ ka an ka dugu jukɔrɔ nafolow bɔ, u bɛ ka an ka dugu jukɔrɔ nafaw ta, u bɛ ka tila tuguni k'an ka jamanadenw cɛ, a bɛ fɔ ma la fuite du cerveau, ka jamanaden kalannen bɛɛ ta ka t'u yɛrɛ bila olu yɛrɛ ka usine n'u ka société n'u ka entreprise n'u ka administration kɔnɔ pour chez nous mɔgɔw kana se ka intelligence développer ka se k'an ka jamanaw bɔ nɔgɔ la. Ala an ka ressources humaines u m'a to an bolo, ressources minières u m'a to an bolo, ressources naturelles u m'a to an bolo. Mɔgɔw tɛ se k'o de faamu. Jamana dɔw ma da diɲɛ kɔnɔ ko ka sigi ka kuma kɛ, i ta filɛ n ta filɛ, et en plus de cela France bɛ balo nin de la puisque ressources t'ale bolo. A bɛ b'a fɔ i ka taa wula kɔnɔ, n bɛ to k'a misale di k'a fɔ ko réunion sigira ko bɛn kɛra ka bi ko waraba kana mangalani minɛ bilen quoi. O réunion wara b'i lamɛn a bɛ yɛlɛ mais wara tɛ balo bin na, ni wara ma mangalani don a bɛ sa de. Il est condamné ka mangalani don, ale bɛ balo de la. Donc o de ye anw ni France ka relation ye, et il faut que an ka assumer à un moment donné bi an ka génération bɛ k'o baara de kɛ. C'est un très bon début et cette dynamique doit être soutenue et maintenue jusqu'à la victoire finale. An ka ɲi k'o baara de bila sen kan. Donc entre autres nin baaraw de bɛ yen ani k'an ka surasiw moral saper pour be baara min na u ka jɔ, et entre temps pourquoi la communauté Peul ou yo choisi, c'est parce que fila de ka ca ni Afrique siya bɛɛ ye Afrique. La première communauté africaine, ce sont les Peuls. Donc, au Kamani Flauta, les Peuls sont riches, les Peuls sont solidaires. À Kounye Kanani Chiakoe, c'est pas un soir fortuit. Pour Kanani Chiakoe, Kajamana ou Blagnona. Un moment, sous Ibrahim Bouakar Keta, Général Sisseka Foro Konantaraï, Flaubé, Mounounana, parmi les sites de déplacés, les 127 sites de déplacés, fenge bala nyamana taimbala antara foro kono, mais ces jours là c'était une sorte d'assemblée générale puisque né intéressé une question na gabri 2015-2016 ka lajɛ utu ni tutsi u ye minnu kɛ Wuranda kɔnɔ, o kɔfɛ Julani bete u ye min kɛ Ivoire kɔnɔ, o cliché kelen u tun bɛ k'o de reproduire kana. C'est pourquoi nous kumana chaque fois an bɛ kuma ta, et chaque fois an bɛ gɛrɛ organisation à caractère ethnique, à caractère géographique, an gɛrɛ olu la ka f'u ye attention, an ye alarme alerte sonné u yɔrɔ k'a fɔ min bɛ ka na, wa olu de fana nana ka gɛrɛ a organisation caman na ka k'u ka partenaires ye, u b'u financer, u b'u former, u b'u accompagner ko camanw na. Donc pour u ka sɔn a ma dɔrɔn ko fila ni dɔgɔnɔ bɛ ɲɔgɔn na, et ça n'a pas porté, ça n'a pas marché puisque u ye centre min ta a danna ye quoi. Suguba kɔnɔ fila ni dɔgɔnɔw bɛ baara ɲɔgɔnya la. N'i taara Kayi kɔnɔ u bɛ furu ɲɔgɔnya la, n'i taara Sikaso kɔnɔ u bɛ tɛri ɲɔgɔnya la, n'i nana Kulukoro kɔnɔ i b'a sɔrɔ u bɛ a tɔgɔ jɛɲɔgɔnya wɛrɛw la minnu n'o fɛn wɛrɛ minnu tɛ se ka u permet u ka kɛlɛ. Mais yɔrɔnin min n'olu kɛlen k'o dilan dɔrɔn a mankan a sera ka munumunu ye, wa siyaw sera k'a faamu parce que nous sommes un grand peuple et nous sommes ce peuple rare qui s'est transformé les crises en opportunités. An ka peuple de biso la k'a lajɛ nin ye gɛlɛya ye, a bɛ jamana wɛrɛw firi, mais ces grands peuples bâtisseurs d'empire et de royaume, nous savons transformer les crises en opportunités. Ka gɛlɛya yɛlɛma k'a kɛ nafa ye, anw de bɛ se k'o kɛ parce que an kɛlen don ka ɲɔgɔn minɛ sira caman fɛ, fɛɛrɛ caman b'an bolo, ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn kanu ani malideyaw de ka bon ni nin bɛɛ ye. O de la n ko ka bɔ kuma la, les Modibo Keïta c'était des visionnaires. C'était des savants, puisqu'il dit que le travail collégial est un travail savant et que le clé la marque c'était toujours un travail d'équipe comme Tike Konduru a fait. Donc, on a élaboré ensemble, exécuter ensemble, corriger et évaluer ensemble et au besoin corriger ensemble. Donc pour que ce qu'on barabla senga tu comme le principe des 5 doigts. Donc au delà anga colonel Duru fana be barakela en parfaite synergie kase ko barabla senga. Donc là même Modibo Keïta na je ñogon fo ko guru kuru kulu be sigi mi na be shiako na dene me shiako la ko kulu te sigi ko parce que ba do souvent manipulation se ka donner ala ko kwa kana jɛnɛya kɛ tɛ dɛ, kwa yɔrɔ jɛnɛya la, ale tigɛ dili muso ma furu ɲɔgɔn bɛ se ka tɛmɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɔn parce que i bɛ fɛn dɔ bila ɲɛfɛ, gouverner c'est prévoir quoi pour an kana se juguman ma.
donc i bɛ garde fou dɔ kɛ yɔrɔ jan fɛ o ɲɔgɔnnaw de kun don quoi sinon en tant que tel organisation yɛrɛ mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka siyaw ni fɛnw y'an ka tɛ nka k'an ka malidenya de bonya an bɛɛ ye maliden de donc pour nous o baaraw de kɛra sen fɛ ka se an bɛ niveau min na bi an ka se ka se o niveau la donc an bɛ o jateminɛ de kan ni k'o foli kɛ an balima filaw u y'a laɲini k'u bɛ olu minnu na fujinɛ u y'a faamu u y'a laɲini k'u bɛ dɔgɔnɔ minnu fujinɛ u y'a faamu u y'a laɲini fɛnɛ pour terminer an nin kɔfɛ u bɛna don min na parce que centre ye avant dernier kata de le dernier kata dans quelques mois c'est à Kidal et o la u bɛna wuli il y a des surakaw bɛ ka faga sema mɔgɔw donc a bɛ ta comme Tchèblé avait promis l'apocalypse pour le 6 avril et a kɛra jumɛn ye donc pour nous i ŋaniya bɛ se ka juguya mɛ ka ni ŋaniya juguya ka ɲɛsin faso ma quoi donc u bɛ na ni kuma kɛlenw na wuli a bɛ taa suraka faga la o b'a sɔrɔ u yɛrɛ dɛnnen bɛ Niger u b'a ɲini ka minɛn di olu ma a ye résister a y'a kɛ tan mais aradariw na kun dɔ de b'a la o an tɛna an da don minnu na Amadu et pour nous a tacogo ka ye ala k'an dɛmɛ halisa an ka sebaaya sɔrɔ Adama e yɛrɛ ka hakilina la fɛn min ye an ka finitigilakaw ye Asimi nin bɛɛ kɔfɛ Mali armée bɛ wulikajɔ mun na ɲɛmɔgɔw ka ŋaniya de don donc jamanadenw bɛ se ka mun de kɛ halisa ka se ka armée to u ye jigi ye min bɛ se ka kɛ halisa Amadu o de ye nin dynamique nin ne yɛrɛ bɛ nin wele de ko Asimi mania parce que kulu o kulu ɲɛmɔgɔ b'a la CNSP mɔgɔw u ka ɲɛmɔgɔ ye Asimi Goïta ye n'a ye min ja i b'a fɔ CNSP mania mais ne b'a kɛ Asimi mania ye ça c'est la façon scientifique et patriotique de Assimi Goïta de réaliser les rêves du peuple malien au min bɛ sen na an bolo nin ye ko daminɛ min ni nin ka ɲi ka don a la n'a ka ɲi ka kɔkɔrɔma don même au delà de nos frontières bi an bɛ Damiba wele Damiba i tun bɛ MINUSMA kɔnɔ agenda français Bamako yan 18 août yɛrɛ y'i sɔrɔ yan i tun bɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni Golfe la Damiba bi Damiba jumɛn Burkina président Burkina kosɛbɛ ale tun bɛ yan de n'a ye san 2 ni kɔ de kɛ yan MINUSMA la yan Bamako yan 18 août ani dɔw yɛrɛ kun sigilen don 17 août sufɛ Assimi Goïta y'o o tigi wele ko ka na ko kow mɔna o bɔra a kɛrɛfɛ ka taa donc a tun bɛ yan il était là à Bakɔ Jikɔrɔ ni Golfe il a fait 2 ans ici i bɔra agenda français kɔnɔ Damiba on comprend Blaise Compaoré a ye coopération jɔ Russie la ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ pendant 27 hali Russie ka ambassade tɛ Burkina kɔnɔ kosɛbɛ Burkina officiers bɛɛ formera Faransi de à 99% c'est des produits français Blaise ye toma kɛlen ka toma janfa ka farafina janfa ka Burkina janfa a nana jamana cɛ de 27 ans ka di et puis ici ça a été arrondi à Thomas Sankara o kɔ o baara min bilala sen kan bi Damiba tɛ ka sira kelen minɛ hali le 23 Burkinakaw kɛlen don k'an invité ko bɔli ba b'u bolo Burkina ko Barkhane dégage vive la coopération militaire stratégique entre le Burkina et la Russie o bɔli ba bɛ le 23 Damiba n'a ka mɔgɔw kɛlen don k'a interdit a n'a ɲɛmɔgɔw bɛ kuma la an bɛ k'a dilan cogo min na Assimi mania bɛ se ka élargi farafina kɔnɔ e nin ka kɛ sababu ye ka farafina yɛrɛ ka keleya k'u kɛ jamana kelen ye président kelen pour que an ka nafa ka se farafina yɛrɛ ma an ka kɛ puissance mondiale ye quoi an mago b'o de la bi o vision ni o combat an ka ɲi k'o de kɛ an ka génération ka mission ye mais ne de ye n ka kulukulu ni dununkɔrɔ masa ye o tɛ ko ɲɛnabɔ bilen quoi an k'a lajɛ cogo di an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana yɛrɛ farafina yɛrɛ kumabɔ quoi donc Assimi mania min bɛ sen na bi Burkina Assimi Burkinakaw bɛ ka bɔ de ko ka Assimi nadege et on espère que très prochainement Niger surasiw fana bɛ n'u jɔ u jɔyɔrɔ la pour que farafina bɛ se ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya n'a ka bɔnɔgɔ la sɔrɔ donc pour revenir à la question au Mali Assimi ye nin sira min ta n'o ye jamanadenw ka jɔnya n'u ka cidenya ye walahi an ka génération wililen k'an jɔ jamana ɲɛmɔgɔ tɛ na tugun k'an to nin wulikajɔ la an k'o de pression kɛ
ɲɛmɔgɔ bɛ se ka ɲa dɛ mais ni jamanadenw ka contrôle tɛ yen e k'a lajɛ hali misali la a fɔra dɔrɔn ko Asimi invitera ne b'a dɔn ko Mali transition in bɛ ban Asimi sen tɛ bɔ Mali dugukolo da fɛ ne b'o dɔn quoi mais chaque fois hali n'a fɔra ko Qatar ye Asimi invité jamanadenw bɛ bɔ ko a tɛ taa yɔrɔ si parce que peuple de mobiliser le k'i jɔ c'est l'opinion aujourd'hui qui dicte la voie à suivre o de bɛ ka kɛ o jamanadenw de bɛ ka jamana mara o de bɛ ka kɛ wa jamana ɲɛmɔgɔw sɔnnen don a ma ko an ye jamanadenw ka cidenw de ye donc an bɛ k'olu ka ci de lamɛn ala ta kɔfɛ o baara de bɛ ka kɛ an bɛ kayikaw fo olu bɔra ka mobiliser ko Asimi invitera CEDEAO fɛ ko a tɛ taa yɔrɔ si segukaw bɔra Mali dugu caman bɔra réseaux sociaux sanfɛ bɛɛ bɔra mɔgɔ bɛ yen k'u bɛ ka video kɛ bi k'u bɛ bɔ ka kuma video manu blogueurs fɛn fɛn ta ye jamana ko ye bɛɛ mobiliser Asimi ni taara ni pièce bɛ nin pièce bɛ nin bɛ nin bɛ bɛɛ kun n'i ka faamu don a la anw yɛrɛ kɔni bolo Asimi devrait prendre de la hauteur puisque ni CEDEAO in bɔra a yɛrɛ ka mission kɔnɔ quoi jamana ɲɛmɔgɔw u ka ɲi ka tubi de quoi pour maintenant an ka CEDEAO de peuple réaliser mais k'u to Macron ka cidenya la nin baara in kɔnɔna na Asimi t'u sigiɲɔgɔn ye quoi u sigiɲɔgɔn tɛ Asimi ye quoi donc anw y'a faamu ten mais dɔw y'a faamu u bɛ na nin baara kɛ u bɛ na nin baara kɛ donc anw fana bolo bɛɛ n'i ka hakilina don an ye mɔgɔw fo o wulikajɔ in na donc pour revenir à la question les Maliens tiennent aujourd'hui à Assimi Goïta parce que avec a baara min kɛ malidenw ka hɛrɛ don Mali ka bɔ nɔgɔ la wallahi Amadu ne bɛ Assimi Goïta dɔn faso kanu min bɛ Assimi na kodɔn ni majigi min bɛ Assimi Goïta la diinɛ bonya min bɛ Assimi yɔrɔ maakɔrɔba bonya ani maakɔrɔba lamɛn o min bɛ Assimi Goïta yɔrɔ jamanadenw hinɛ min bɛ Assimi Goïta la n'an ye an muɲu san kelen Amadu wallahi o ye Mali ye ka sira dɔ ta sira min ni farafinna bɛɛ b'a sira labɔ et le salut du peuple passera par là ne dalen don a la an k'an muɲu san kelen gɛlɛya caman bɛ se ka na kurutu caman bɛ se ka na mais an bɛ ka min laɲini ni dɔw b'a wele ko Malikura mais an bolo Malikura tɛ yen nka Mali maracogo kura o bɛ se ka kɛ min fana bɛ tali kɛ tugu Baba Modibo Keyita ka vision na donc hali o fana kura tɛ quoi mais c'est une façon tellement que an sɛgɛnna par Moussa Traoré les sanguinaires an sɛgɛnna par les démocrates minnu nana k'olu nana jamana bɔ ka sɔrɔ u ka jugu suba ye u bɛ balo adamaden joli la o mɔgɔ ninnu tellement sɛgɛnna olu bolo 52 ans 54 ans dira u dabarilen don an kan na donc an b'a fɔ ko Mali kura maracogo kura mais ni seginni kɔ Mali de kɔrɔ yan solomadenya la kuca bɛ taa o ye dɔrɔn i ye fɛn binni hali bɛɛ d'a ka kare kɔnɔ k'i kana ta n'i m'a tigi ɲini n'i y'o ta ko ka kuca f'i kun k'i lajaba pour que i k'a bila a nɔ la éducation sociale de do pour mɔgɔw ka se k'a faamuya cogoya min na olu y'an ka réalité sociétale ye minnu ni valeur baw de do n'an bonyana o kɔrɔ i kana hali bɛɛ d'a kan fɛn dɔ bi nin ta kuma tɛ bi e ka taa don so kɔnɔ ka mɔgɔ dɔ ta o mi bɔ dɛ ka jamana bɛɛ mɔgɔ miliyɔn 20 k'o ka avenir ta en otage e n'i ka clan fitini ani ka denbaya kama des milliards ninnu filɛ ka wari min don armée la tan wallahi a tɛ ka b'u poche kɔnɔ a tɛ ka bɔ Sadio kun a tɛ ka bɔ Assimi kun a bɛ ka bɔ jamana de kun e jamana min fana bɛ embargo kɔnɔ a bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ min tun bɛ ka fɔ an ye minnu y'o nafolo ta Amadu n sara n balola wallahi anw ka sira t'o ye anw ka sira ye mun ye cɛ kiri ka kɛ ni jɔlɔkɔ bɛ don min kaburu la o ka don i kaburu la parce que e ka jamana nafolo dun o de y'anw ka armée sigi a sen sabara kɔnɔ o de ye fantandenw duguw ci o de y'anw ka jamana lajaba o de y'a to an ka surasi cɛba ninnu u fagara fo ka fugariya nkalon daw la fo ka boli nkalon daw la kalo 9 kalo damadɔ dɔw nana k'a nafolo ta k'a don a la an ɲɛ b'a jaabi la n'an bɛ hinɛ mɔgɔ la an bɛ hinɛ jamanadenw de la mais mɔgɔ min y'an ka miliyariw ta k'i ka ɲɛnamaya kɛ banaya kɔnɔ ka sɔrɔ i n'o man kan i tɛ baara kɛ ka jamana nafolo ta k'a tigɛ fila la dun k'o sigi a sen sabara kɔrɔ u bɛna mun de fɔ an ye e bɛ se ka hinɛ ka tɛmɛ Ala kan o ma jahanama dilan wa i salen kɔfɛ k'o k'i don a kɔnɔ donc anw bolo ni justice bɛ baara kɛ an b'u fo u ka jɔlɔkɔ don kaburu la ni san 50 don n'a bɛ bɔ don min an b'a kɛ cérémonie ba de ye ko karisa su bɔra kaso la bi a bɛ kɛ sababu ye bamananw ko n'i ye su bugɔ ɲɛnama bɛ siri ɲɛ ka se k'o baara bila sen kan an mago b'an ka nafolo la u y'a nafolo bila min u ka minɛ ka bila an ka kɛsu kɔnɔ ko hali n'u yɛrɛ ma sɔrɔ an tigɛ la bilen ka don kaso la n'u sara
min bɛ kɛ o ka kɛ quoi Amadu Cɛba an b'o niveau de la an mago b'an ka jamana la an mago b'an ka jamana nafolo la wa an bɛ hinɛ jamana de la an bɛ hinɛ jamanadenw de la o de ye tiɲɛ ye mɔgɔ si t'an cɛ k'i bɛ taa an bila minɛn dɔ kɔnɔ min t'an ka minɛn ye quoi donc Assimi Goïta l'esprit Assimi Goïta Assimi Mania doit être préservé pour l'intérêt non seulement du Mali mais surtout de l'Afrique toute entière. D'accord. Arama an y'a mɛn wagati tɛmɛnlenw na i ye laseli dɔw kɛ i ko Assimi ye dɛlɛderi guerre di ko Assimi ko le colonel patriote libérateur ko terrain ko a ka se joona ko mois d'avril in yɛrɛ kɔnɔ komi an bɛ avril la bi ye le 18 ye yalima terrain ko bɛ cogo di Amadu ɲininkali diyara n ye parce que mɔgɔ damadɔw ye fɛn dɔw ci n ma dɔw ta ye layɛlɛ dɔw ta ye a to ye jateminɛ caman fɛnɛ pour nous au mois de décembre an taara meeting na Kayi d'abord an ye bonya min sɔrɔ Kayi Amadu ne de bɛ k'a f'i ɲɛna an bɛ ka nin tournée min kɛ Mali kɔnɔ n ma bonya sɔrɔ dugu la ka tɛmɛ Kayi kan wa meeting in na n y'a fɔ kɛnɛ kan ye stade falen meeting in kɛnɛ kan ye n y'a fɔ kuma in fɔra stade de la kuma in fɔra stade de kɔnɔ en plein meeting ka kɔ o ɲɛ o y'a sɔrɔ dɔw bɔra ko vie chère n y'a fɔ n ko Assimi Goïta a instruit pour la mise en place d'une commission interministérielle qui se ka faire face à la question de la vie chère. Donc au kɛra prix caman fixera ka fɛn caman kɛ même si dans l'application il y a eu des défaillances donc défaillances dɔw kɛra mais quand même aux décisions y'o annoncé avant le communiqué du conseil des ministres au fɔra ye. Et au-delà de cela, il y a une mission mini offensive min filɛ ngo bon ngo Irisu ni Mali ka tigɛ di ɲɔgɔn ma nga baara bɛ officialiser terrain kan a bɛ daminɛ au mois de janvier a bɛɛ bɛ fɛn in kɔnɔ a bɛɛ bɛ date 24 page kan nka intervention intégralité Kayi stade kɔnɔna na o kɔfɛ Kayikaw de y'a fɔ ne ɲɛna Amadu ko jeune ma deli ka na Kati politique ko kuma bunakun kan min ye ni ɲɔgɔn jama bɔ Kayi kɔnɔ ye bilahi u kulo b'an na Ablaye Keita ani docteur Sangare ani Ousmane ani Père Noël o n'a tɔ bɛɛ lajɛlen Kayiga minnu mobiliselen don ani Jɛnɛba Lɔbɔ an ba ɲuman donc u y'o de fɔ an ye Kayi kɔnɔna na ye a tɛ tɛmɛ quoi an y'o o min ye Amadu cɛkɔrɔba dɔw ni musokɔrɔba dɔw tagamaru sen na kilomɛtiri 6 kilomɛtiri 7 walahi ka na ne ni Siriki Kuyate fo ka 200 di an ma bilahi talahi ça c'est des symboles très forts mɔgɔ min bɛ kɛlɛ dɔn mɔgɔ min bɛ Mali dɔn quoi fakɔrɔ bakɔrɔ olu de tagamara bilahi kilomɛtiri 5 6 7 ka na k'u bara an na 200 de sɔrɔla u ka tafe kun na u y'a mɔntɔn k'a bɔ k'a di ne yɛrɛ y'u deli n ko ne ba de y'aw ye anw de bɛ en activité aujourd'hui an de ka ɲi k'a di aw ma n ko sabali i ka nin minɛ n ko ne yɛrɛ bɛna ŋaniya yira k'i ye pour i kana segin i sen na ko nin y'ale ka sogo de ye diɲɛ kɔnɔ walahi fo a ka nin kɛ a ye 200 in di ne ma a bɛ kasi la n y'a minɛ o kɔ an mɔkɛ ni an fa n'an ka karamɔgɔ Baɲame Ɲang a ko Siriki Kuyate ma ko ni sera ka n tigɛ di Ben le cerveau ma ko n bɛ misi 1 ni 20,000 di aw ma an taara Siriki ko Ben filɛ a ye ne tigɛ minɛ a kasira a ye Modibo Keita ka kumaw fɔ ani président bɛɛ ye ɲɔgɔn ye a bɛɛ photo b'a ka salon a y'a fɔ ko Modibo Keita kɔfɛ ani bɛɛ ye ɲɔgɔn ye ani bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko Assimi Goïta ye jigiya ye k'an ka Assimi kɔkɔrɔma don ko Mali ka hɛrɛ bɛ nin na cɛkɔrɔba sigilen bɛ fɛn dɔ ye bilahi cɛkɔrɔba sigilen bɛ fɛn dɔ ye denmisɛnnin bɛ yɛlɛ sebe b'a la i t'a ye quoi donc o y'o kuma fɔ an ye o images fana bɛɛ bɛ yen au-delà de cela pour n kana se kuma in yɛrɛ ma Amadu cɛ dɔ bɛ yen a tɔgɔ fana dalen don stade Ablaye Makoro Sisoko la il est venu ni siɲɛ fɔlɔ ye k'a tɔgɔ fɔ il est venu me dire a ko jeunesse malienne déçoira kojugu Ben sisan an bɛɛ jigi b'i kan ne ye nin kalifa i la
ala ye nin kalifa jɔn na a bɛ fɔ nin ma ko kalifa mais ne fana ye nin kalifa e bɛn na bilahi talahi bɛn n'i ye Mali janfa i b'a mɛn ko n ye n yɛrɛ faga Kayi bilahi n y'a f'i ye mɔgɔw de ɲɛna k'a kɛ seereya ye bilahi ni e ye Mali janfa n'i ye sira bila komi maa dɔw nana n'u dabara ye i t'a to e ɲɛ cogoya min na donc olu tilala ka Mali sira bila k'a kɛ wama ni yɛrɛkun ye n'i ta kɛra o ye ko bilahi n bɛ n yɛrɛ faga n y'o fana fɔ stade kɔnɔ n ko c'est pourquoi ma bonya sɔrɔ yɔrɔ la kabiri ala ye n da ka Kayi bɔ n y'o fɔ meeting na ka da nin kumaw de kan mais n y'a fɔ a ye n ko n ye kalifa minɛ parce que bɔrɔ lankolon tɛ jɔ anw tɛmɛna conviction dɔw de fɛ ka se yan mais mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'u yɛrɛ wele ko révolutionnaire or ce sont des missionnaires donc missionnaires olu ni révolutionnaires tɛ kelen olu bɛ ci de quoi kabiri ala y'u da politique mɔgɔ dɔ de b'u ci taa nin kɛ taa nin fɔ nin kɛ tan olu b'a kɛ obéissant à un agenda politique téléguidé depuis des salons fêtrés donc olu b'o baara de kɛ c'est pourquoi nin kibaruya ɲani an ka taa ne bɛ o de kɛ parce que banfula fila bɛ ne kun na je suis le commandant en chef de Yɛrɛwolo debout sur les remparts Yɛrɛwolo ɲɛmɔgɔba y'a bi o kalifalen bɛ ne la n bɛ Yɛrɛwolo tɔnden bɛɛ fo ni siratigɛ fɛ Amadu o kɔfɛ ne bɛ sifinnakaw ka kulu n'o ye commission jeunesse emploi formation sport femme enfant famille o ɲɛmɔgɔya la o kama CNT kɔnɔ n'an bɛ taa yɔrɔw la an bɛ kibaruya di kɛ par rapport au contrôle de l'action gouvernementale c'est une sorte de restitution pour nous an ye mun baaraw kɛ ani an bɛna mun sariyaw ta mun baaraw bɛ sen na ka se k'a di jamanadenw ma donc ne b'o banfula fila de bila n kun na ne bɛ tournée ninnu kɛ ka taa ciw lase sigidaladen ninnu ni jamanaden ninnu ma o la n ye ministère des transports et de l'équipement ne wulila ka se yen de yanni an ka taa Kayi sinikɛnɛ an bɛ taa Kayi ne sera yen ka kibaruya ta n ko mun baara bɛ sen na ka ɲɛsin terrain ko ma u ko ni terrain ye mɔgɔ ka hami ye Asimi Goyita ka hami don ko Asimi ye instruction di a kɛra au mois de décembre ko terrain ka wuli délai de rigueur ko terrain ka wuli au mois d'avril ensuite les responsables au niveau du ministère n tɛ fɛ ka minnu tɔgɔ fɔ ne y'u ɲininka n'u fana y'a kuma kɛ n ko est-ce que je peux l'annoncer n bɛna taa meeting na ko oui ko je peux l'annoncer donc c'est ainsi an taara meeting na moi j'ai annoncé anw t'o mɔgɔ ye quoi Amadu ko n'anw ye kuma fɔ ko ni fili kɛra k'anw t'o yafa deli kɛ quoi walayi n bɛ ala de deli ala ka n'o yɛrɛ bonya s'an ma nka u b'a nɔfɛ i b'a fɔ ɲɔkisɛnin bɛ kɔnɔnin bɛ ɲɔkisɛnin nɔfɛ cogo min quoi bɛɛ n'i ye mun fɔ yɔrɔ jumɛn tɛrɛntɛra yɔrɔ jumɛn ma waleya u bɛ kule de la quoi olu b'o de la quoi et pendant ce temps anw bɛ ko caman kalama mais anw t'a ɲini quoi k'an bɛ mɔgɔ dɔ buruja ou bien ka mɔgɔ dɔ détruire pour nous anw bɛ ka wajulu de kɛ pour que u ka tuubi u ka segin ala ma quoi wajulukɛla o tigilamɔgɔ o tɛ mɔgɔ ɲini k'i bɛ mɔgɔ la ban ala la quoi mais e bɛ fɛn bɛɛ de kɛ hali n'a tigi fililen don k'a lakana a ka segin a daba ma cogoya min na donc c'est ainsi an ye kuma in fɔ au mois de décembre 4 mois après an bɛ avril kɔnɔ ne bɛna repasser o et ne repassera ne bɛna ni plateau kelen in kan wa ne ni Kayikaw bɛ kuma radio je crois radio Kodonso ou bien radio Donko Kayi diinɛ radio do donc journaliste Sila bɛ voilà ne ni Sila bɛ émission caman kɛ ne bɛna kuma Kayikaw fɛ o mais Kayikaw yɛrɛ bɛ ka ne wele u nisɔndiyalen don i b'a dɔn u bɛ ka min fɔ ne ɲɛna ko Ben ko anw b'a dɔn quoi ko kuma in bɛ fɔ don min ko embargo tun tɛ Mali kan ko embargo nalen ko plan de riposte kɛlen ko fɛn bɛɛ ɲɛsin na priorités falen na quoi k'olu b'a dɔn quoi ne k'u ma n ko an kana kuma fɔlɔ yɛrɛ ne bɛ taa la source de aw ye nin fɔ ne ye mun n'a to a ma kɛ ne b'o fɔ jamanadenw ye au moment opportun je vais le faire wa hali o tɛ ko mɛn ta ye Amadu ɲani avril ka ban ne bɛna plateau in sanfɛ yan je promets que ka na a kibaruya bɛɛ tɛntɛn wa ni o fana fɔra ko avril ta misale don dɛ a bɛ ɲɛnabɔ n'a bɛ wuli avril kɔnɔ o bɛ fɔ ne ye n bɛ n'o fɔ n'a tɛ wuli avril kɔnɔ a bɛ wuli don min o bɛ fɔ n ye Amadu n bɛ n'o fana fɔ c'est-à-dire jamana baara bɛ ten de a bɛ kɛ tiɲɛ de ka nkalon tɛ quoi ni jama ko don jama bɔra ka na ne lamɛn ni bonya ko don ne y'a sɔrɔ Kayi donc j'avais pas besoin k'a fɔ i bɛ jɔn séduit bilen mɔgɔ minnu tugura i kɔ ko parce que i bɛ jamana kɛlɛ min na mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ hali u ni kalifa i la
mɔgɔ minnu u ka nafolo di ma o ni u ka nafolo k'i kɔkɔrɔma don min ma kɛ jeune ye Mali kɔnɔ sur le plan politique u y'o kɛ e ye ka bɔ k'i kunbɛn jama à des centaines ka bɔ des milliers ka taga meeting na stade la donc dugutigiw b'a la alimamiw b'a la maire b'a la conseil local mɔgɔw b'a la conseil régional mɔgɔw b'a la jeunesse mɔgɔw b'a la des femmes nos mamans bɛɛ donc e bɛ mun wɛrɛ ɲini tugun diinɛ ɲɛmɔgɔw k'i fana ni misi ye a nasɔngɔ e bɛ mun ɲini tugun bonya la ou bɛ tɔgɔ ɲini na k'o b'i bila ko ka kuma dɔ fɔ parce que i bɛ nin kuma sugu fɔ n'i bɛ ka nata ɲini walima n'i bɛ fɛ ka mɔgɔw sama ka na ko dɔ la n'a fɔra ko dɔ bɛ ka Asimi kun kan Kayi de bɛ bɔ sufɛ Kayi bɔ sufɛ donc Kayikaw bɛ Asimi ko la tu n'as pas besoin k'a fɔ k'i bɛ taga parce que u bɛ jamana ko la tu n'as pas besoin k'a fɔ k'i bɛ taga galon de tigɛ olu bɛ layidu fu de ta olu ye pour u ka don a la quoi or ils ont fait le plein du stade ka bɔ ka na stade fa e kama k'i kunbɛn k'i bonya k'i tanu u bɛ ka na an ma se ka lafiya siɲɛ kelen il a fallu an tun bɛ so fɔlɔ min kɔnɔ ne ka bɔ yen pour pouvoir me reposer un peu ka taa émission dɔw kɛ ani ka se ka meeting kɛ donc o de kɛra les Sidiki ont continué avec d'autres camarades Sidibé et autres pour ka continuer ka mɔgɔw recevoir ka fɛn caman kɛ après ne n'u ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ka taa meeting na donc pour moi terrain ko min fɛnɛ filɛ pour que ka bɔ a kuma kɔnɔ mɔgɔ tɛ Kayi mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ si miirilen tɛ Mali la ko i bɛ fɛ malidenw ka lafiya terrain ko sira fɛ parce que anw ye Katikaw ye quoi nous sommes une ville riveraine de rail anw bɛ terrain nafa dɔn quoi anw ye Katikaw ye terrain bɛ Kati cɛci anw bɛ ka taa Kayi anw bɛ terrain nafa dɔn wa collectif Sauvons les rails bɛɛ bɔra kalama n'a ka wulikajɔ Su Ibrahim Boubacar Keita collectif Sauvons les rails a initiateur dɔ o sigilen Filikɔrɔ avec général Issa Diawara Mamedi Darame ka se Mayina Yɛrɛwolo mɔgɔ minnu bɛ Yamadu ani Bafula bɛ Yɛrɛwolo mɔgɔ minnu bɛ Sisoko o n'a tɔw Kali Sangare ninnu u bɛɛ lajɛlen an y'an mobiliser de ka fan bɛɛ minɛ ani Elbeshir Cham ninnu an bɛɛ de mobilisera Amadu Kayi kɔnɔ ka na Mayina kɔnɔ ka tɛmɛ kana fo Diboli fo Kati an mobilisera collectif Sauvons les rails kɔnɔ cogo di terrain bɛ se ka na parce que dugu dɔw wulila yɛrɛ de quoi dugu dɔw tununa ka bɔ araye kɛrɛfɛ parce que c'était des localités riveraines minnu yɛrɛ ka sɔrɔ dɛnnen don terrain ka taa ni ka segin na terrain ka activité de la donc terrain jɔ o kɛra sababu ye k'olu yɛrɛ ka dugu kɛ tombe u ye dugu bila quoi donc o kama dugu dɔw fɛnɛ bɛ yen tel que an bɔra Uzubi Janja kɔsa fɛ an ye tournée caman kɛ Amadu i ka don terrain kɔnɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la Kayi walima ka na Bamako o de kaɲi i ni ma o de lafiya ka bon banabagatɔ caman de sara sira la parce que le terrain constitue même au-delà de l'aspect économique social terrain bɛ na hali terrain au-delà de l'économie de l'aspect économique terrain bɛ hali aspect social ta parce que terrain bɛ i b'a fɔ ambulance de terrain tɛ dɔrɔn ko wariko dɔrɔn dɛ hali mɔgɔ banalen i ni mina to a la mobili n'i taara gojogojo fɛ a sira ninnu ma ɲi donc sirako gɛlɛyaba de bɛ a yɔrɔ mɔgɔw la o y'a fɔ an ye min bɛ se k'a supporter terrain de don donc an ye nin kɛlɛw kɛ an b'a dɔn terrain nafa ye min ye wa ne b'a dɔn Asimi Goyita ka laɲiniba ye terrain ka wuli cogoya min na wa a ka ɲi non seulement Kayi population ma a ka ɲi Mali yɛrɛ économie de ma parce que an ka fɛn caman bɛ bɔ Sénégal de ka na donc bakuruba la ninnu de anw ka hakilinaw ye ka ɲɛsin lase min kɛra Kayi bi ni dɔw bɛ fɛ ka instrumentaliser olu bɛ fɛ k'a bila parce que olu kalelen de don bɛɛ ni ka minɛ ka datugu u y'o laɲini u tɛ k'o sɔrɔ sisan an ka bɛɛ lagosi parce que bɛɛ de bɛ jama kulu min bɛ jama in bɔ dɛ o ye Yɛrɛwolo de ye Yɛrɛwolo ɲɛmɔgɔ ye dɛ o de ye bɛɛ nin ye donc n'a ye bɛɛ ni a tɛ quelque part an bɛ transition affaibli an bɛ Asimi affaibli an bɛ nin kɛ olu b'o calcul politicien minnu kɔnɔ Amadu u b'o Faransi mission min kɔnɔ i b'a fɔ ko ils ont mordu la poussière o dɔrɔn tɛ u ye bɔgɔ fourner ils vont continuer à mordre la poussière parce que an tɛ fɛn bɔ an da min dalu t'an bolo wa fɛnɛ an tɛ fɛn kɛ min tɛ jamana ko ye walahi o layidu de b'an ni malidenw ni ɲɔgɔn cɛ an mana y'an fɛn ɲini na dɛ sinon olu bɛ hali sira min kan n'anw k'an bɛ taa yen an bɛ kɛ yen fɛnɛ waada ye u kan hali u bɛ jamana janfa min na n'anw k'an bɛ taa yen Faransi sagoya min na an bɛ se k'o fɛnɛ hali kɛ ka sago olu kan quoi donc bakuruba la o de tun b'an bolo ka dugawu sama u ma u ka tuubi ta
donc ka segin k'an balimakɛ fɔ Abdul Ɲang Amadu Cɛba a bɛ wuli ka jɔ min na an b'a fɔ kosɛbɛ donc halisa an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma jamana in ni ka kisi cogo min quoi. A ye kɔsa in fɛnɛ la nanzaraw ka kunnafonidiso dɔ bɛ yen o y'i photo ani Kemi Sewa photo ani Nathalie Yam ko irisiw bɛ ka wari d'aw ma i nana ni irisi wari dɔ ye plateau in kan yan an yɛrɛ sɛgɛn dɔɔni kɔni b'anw na sunkalo in kɔnɔ. Ne yɛrɛ kɔni sɛgɛnna sa ne ma min mɛn quoi ko n kɔnɔma don quoi mo de mɛn fɔlɔ walayi ma min mɛn o y'o de mais avantage ye min ye ne kan ne ye formation idéologique et politique sɔrɔ quoi auprès des pères fondateurs de l'indépendance n'o ye Amadu Jikɔrɔniw ye et puis mɔgɔ ma wuli ko min ko n ta ye jamana ko ye Amadu k'anw ma gɛrɛ i la k'i dɛmɛ quoi n'an y'a ye ko ja nin ta ye yɛrɛ ko de ye cɛ an b'i bila boɲagalen so an bɛ taa an ka jamana kɛlɛ fɛ quoi o tɛ yen quoi donc o bɛɛ kɔnɔ anw ye kalan ni faamu ni basigi dɔ sɔrɔ ko in na min na anw ta ni mɔgɔ caman ta tɛ sira kelen ye quoi Amadu anw kun labɛnnen don walayi ne labɛnnen don depuis ko in acharnement ni galon ni kɛlɛ ni wuli ka jɔ fo an ka karisa tɔgɔ ci an ka karisa firi an ka karisa bin a tɛ dɛnɛ ne yɛrɛ la quoi ko Adama bɛn jara quoi a dɛnɛ don Ala ye fatawuni min k'i ye ka jɔyɔrɔni min kalifa i la wagatinin kɔnɔ quoi donc o jɔyɔrɔni tant que o de b'i bolo wo bɛ ci quoi tant qu'o b'i bolo i ka fɛ exerce i bɛ kuma min bɔ i da i bɛ baara min kɛ hali fini don cogo Amadu i ko kɛ cogo i taama cogo cɛ nin bɛɛ kɔlɔsi bɛ o de y'a to a bɛɛ bɛ yɛrɛ minɛ ni majigin ani fɛn caman de wajibiya i kan quoi hali o de b'a to kibaruya caman bɛ yen a caman b'an bolo sa kuma ma ɲi mais an t'an da don o la mun kama parce que u bɛ n'o fana utiliser k'o kɛ fɛn wɛrɛ de ye quoi n'an kumana i dira Asimi yɛrɛ de kumana Sadio yɛrɛ de kumana Jaw kumana ani premier ministre bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ n'ale n'o kuma sugu de donc a ta c'est pourquoi an y'a man kun parce que an b'a dɔn information nafa ye min ye Mali peuple mɔgɔ tɛ se ka Mali peuple berner quoi parce qu'il y a pas meilleur conseiller que la misère nous avons vécu 10 ans nous avons fait 10 ans de guerre donc o kama bɛɛ kɛra saba ye donc u bɛ acharnement min ta ka ɲɛsin ne ma e k'i miiri dɔ la dɔrɔn min tun bɛ ne jɔyɔrɔ in na k'a ɲɔgɔn ma k'i la walayi a tɛ yen wa hali ni ne bɔra yen mɔgɔ min bɛ na ne nɔ la ko Mali sifinnakaw caman b'u yɛrɛ ye mɔgɔ min na walahi nin wulikajɔ kelen nin nkalon kelen nin baara kelen nin kɛlɛli kelen bɛ ta k'i sɛgɛrɛ Amadu donc hali mɔgɔ min bɛ ka la kɔfɛ yɔrɔ wagatinin ko de don wagatinin ko de don dɛ n'a b'an kunkolo la k'a tɛ ban o tɛ tiɲɛ ye dɛ wagatinin ko de don parce que i bɛ kɛlɛ dɔ la wagati dɔ kɔnɔ taabolo dɔ i bɛ taa i bɛ jija i kɔni bɛ bɔ yen wagati min a k'a sɔrɔ mɔgɔw bolo falen b'i la quoi non mɔgɔw y'u ka wagatiw kɛ mɔgɔw ye wulikajɔw kɛ quoi donc hali sini mɔgɔ wɛrɛw bɛ na b'u ka wagatiw kɛ u bɛ wulikajɔw kɛ même au delà de nos frontières e ka taa Burkina ta i ka yanama i ka balai citoyen mɔgɔw tɔgɔ fɔ Amadu jeune tɔw minnu bɛ kɛrɛfɛ la jalousie l'égoïsme o de bɛ u bɛ wuli de u b'a ta k'i sɛgɛrɛ wa i bɛ ka système min kɛlɛ non le système ne te fera pas de cadeau ye anw ka faransi firi ko Zenafriki tɛ bɔ Zenafriki bɛ se ka mun wɛrɛ fɔ faransi ka médias bɛ se ka min fɔ u tɛ k'anw kɛlɛ ko parce que anw man ɲi dɛ mais irisiw de y'u ci o de kuma bɛ se ka b'u dɔn mais n'i y'u ka verbe bɛɛ kala a bɛɛ bɛ conditionnel la mais mɔgɔ min bɛ fɛ k'a fɔ direct e de b'a fɔ ne y'a bɛɛ kalan n y'a article kalan mais je rigole je me dis i bɛ min kɛ k'i bɛ ninnu kɛlɛ i bɛ min kɛ k'i bɛ justifier e yɛrɛ bɛna fanga dɔ d'u ma Ben continue ton chemin ton peuple souffre le pays compte sur toi e bɛ min kɛ k'i bɛ taa ninnu ka nin démontage la e yɛrɛ bakun jɔlen ani i bɛ baara min na o wasara anw bolo pour que ka se k'a kɛ quoi Amadu ko ne ye irisiden ye ɲɛlaji n ka ɲɛnamaya kɔnɔ siɲɛ 2 de bilahi a bɛɛ fɛnɛ kɛra manifestation de la donc n'i y'o fɔ n bɛ yɛlɛ quoi ne diinɛ bɛ mɔgɔ min bolo ta a bolo 2 la Amadu Cɛba n'u y'a yala ko ne yɛrɛ ye homosexuel ye Amadu mun de tora kɔfɛ bilen ne ɲɛ b'o la quoi o bɛ ka whatsapp fa bilahi ka fan bɛɛ minɛ e ka yɛrɛwolo numéro bɛɛ ta kelen kelen k'a ci a bɛɛ kun
a y'aw sɔbɔ bɛn na ne ko alors n'i ko k'i jogo fɛnɛ ka ɲa tugun u bɛ t'o fɛnɛ ta k'u bɛ o fɛnɛ kɛ fɛn wɛrɛ est ce que aw b'a ni muso ye parce que homosexuel de don donc ne y'a lajɛ a ko bɛ ne la yɛlɛ ka tɛmɛ Kante kan n bɛ n terikɛ fo yan Sulemani Keyita fasoden ɲuman in kɔ donc n b'a fo nin yɔrɔ in la quoi ale nin ko bɛ ne la yɛlɛ walahi ka tɛmɛ Imorisi Kante kan or Kante de bɛ ne la yɛlɛ ni diɲɛ bɛ Adama Dayiko kɔfɛ quoi donc voilà un peu globalement an ye min ye Irisiw ka ko in na Amadu donc ils vont continuer k'a fɔ u bɛna continuer sinon fɔlɔ kɛra place de l'indépendance la 10 janvier dɔ ka journaliste russe dɔ tun bɛ yen filanan kɛra don min na mobilisation kɛra Irisi ambassade da la ko ka partenariat ɲini an talen remise kɛ donc entre autres ani an bɛ GPM mɔgɔw fo minnu wulila ka Malien million 8 ka signature sɔrɔ ko Mali ni Irisi k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma olu ka remise don stade Modibo Keyita la ne taara mais après o ma ban ɲana n taara ɲani ambassadeur ka na quoi donc mais an b'u fo u y'o baara minnu kɛ donc globalement voilà merci Adama Ben le cerveau alsa an bɛ taa ni an ka ɲininkaliw ye fɛn min ye bɛɛjɛ fanga ni o ye démocratie ye démocratie o bɛ an ka nin jamana in kɔnɔ yan an bɛ se k'a fɔ a nana ɲina an ye a san 31 ye o bɛɛjɛ fanga in yalima a ye nafa jumɛn de ɲa jamana in ye ani a ye kɔlɔlɔ jumɛn de se jamana in ma bɛɛjɛ fanga in ni nafa kelen dɔrɔn b'a la Amadu o ye jamanadenw y'a dɔn ko jamanaden bɛɛ bɛ se ka kɛ Mali jamanakuntigi ye quoi donc k'a yira ko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka hakilina bila en marche c'est-à-dire liberté d'opinion o min kana bila la an bɛ se k'a fɔ o de kɛra démocratie nafa ye u bɛ démocratie min welela démocratie libérale de mars 91 donc an ye nafa min y'a la o kɛra o ye quoi donc a labila la on peut s'organiser en association en organisation politique pour ka se ka conquérir le pouvoir et exercer le pouvoir donc o kanabila minnu kɛra Amadu o kɛra nafaba ye quoi nafa min sɔrɔla u ka nin démocratie libérale in kɔnɔ quoi mais n'a bɔr'o la walahi a tɔ bɛɛ ye kɔlɔlɔ ye bon o yɔrɔ kelen min kɛra nafa ye an bɛna an sinsin o de kan ka jama bɔ Amadu ka fanga in bɔsi ka b'u bolo quoi k'a di jamanadenw ma o de filɛ Asimi Goyita ye wa an tɛ bɔ nin dynamique kɔnɔ dɛ an tɛ bɔ nin kɔnɔ walahi an tɛ bɔ nin kɔnɔ Amadu pour que an ka bɔ nin kɔnɔ Ala ka masaya ye i bɛ ko kɛ dɛ awɔ i bɛ ko kɛ parce que n'i bɛ fɛ i ka wele Bakarijan i bɛ Bilisi fa quoi donc o de baara b'u bolo ko fitinin tɛ dɛ ni minnu ka kɛkun la u dɔw ma kɛ tunkarankew ye wa minnu ka kɛkun la Amadu olu bɛ taa foro la Mali la yan dugukolo ka ɲi samiya bɛ sɔn sɛnɛ ka ɲi c'est une activité génératrice de revenus u ka t'o kɛ mais n'o t'i bɔ ko i bɛ balo dekɛrɛ de la k'i bɛna ko ka na fanga de ta ko ka nin fanga de minɛ Amadu non. Le renouvellement de la classe politique est une exigence au Mali. Au Bara de Bessina. Je suis en train de les informer. Et au-delà, Kairula comme Bana, il faut accepter qu'au Bana quoi. Après 31 ans de pratiques corrompues, corruptibles, on a proposé tout Diamanadoune. Ils n'ont plus rien à offrir au peuple malien. Fin tout boulot tout. Amadou ka di malidenw ma u ka ɲi k'o de faamu wagati de sera k'u lafiɲɛ bɔ n ye baara minnu fɔ ka taa o la quoi sɛnɛ ka di u bɛ se k'o kɛ quoi mais au delà ka segin de transition in kɔfɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan min na comme eux même u yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan k'u b'u ka bilan kɛ u ma se ka foyi sɔrɔ a kɔnɔ u ma se ka foyi sɔrɔ a kɔnɔ ɲɔgɔn classé ɲɔgɔn lajarabi ɲɔgɔn dɔgɔya ɲɔgɔn buruja bɛɛ ko ne tɛ dɔ in de don bɛɛ ko anw tɛ dɔ ninnu de don ɲɔgɔn jalaki u taara ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛ kɔsa in na u labanna k'o kɛ mun ye k'u bɛ na ko ka na kuma transition kan ko ayi sa aw de ko k'aw bɛna u ka bilan kɛ 31 na ko fɛn minnu ɲana kɔnɔ minnu tiɲɛna kɔnɔ k'aw bɛ n'o de fɔ mais u ma se ka fɛn fɔ an ye ko min ɲana kɔnɔ au contraire u nana u acharné tugun transition fanga de kama e yɛrɛ u ye kuma caman fɔ u ye fɛn caman fɔ donc anw bolo kumaw jɛgɛnna quoi kumaw jɛgɛnna ne yɛrɛ camarade ni docteur Umar Marigo do Amadu kuma jɛgɛnna an kana ɲɔgɔn nɛgɛ kuma jɛgɛnna
cɛbileya ta fɔ o ye cɛbile ŋaniya ye quoi o ye cɛbile ŋaniya ye cɛbile tun bɛ fɛ Kidal Mali drapeau ka jeni ka fara ka sugunɛ kɛ ka comme k'olu to yen a tun bɛ kɛ cogo min ka Mali lajaba 6 avril tɛmɛna o ma kɛ zen a ko ko an ka 6 avril la ye k'an b'a ye ko Mali farala ka ban 6 avril tɛmɛna Amadu Sanfɛ cɛbile malola a sago ma sɔrɔ a ka jamana contour la quoi i bɛ se k'i ka Faransi sagoya kɛ i b'i ka Faransi jɔnya kɛ i bɛ se k'i ka jamana janfa baaraw kɛ mais ka juguya i faso ma fo ka se nin kundama la c'est trop c'est exagéré Umar Marigo kumana min ka mura Umar ni docteur Umar Marigo ani mɔgɔ caman bɛ contact la domaine bɛɛ kɔnɔ ne b'a kalama quoi parce que ne n'a kun bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Amadu Cɛba donc o kama kuma o mɔgɔ bɛ kuma diɲɛ kɔnɔ kuma bɛ se ka tɛrɛntɛ i bolo quoi donc ne bolo a bɛ diɲɛ fan o fan a ka opportunité dɔ sɔrɔ ka video dɔ kɛ quoi ka yafa deli k'a ɲɛfɔ quoi Amadu wallahi mɔgɔ Ala kana mɔgɔ si lajarabi sitanɛ kana mɔgɔ si marasa k'i kɛ yɛrɛ bonyala ye quoi fɛn min ye sitanɛ ni bɛɛ bɛ siran o ɲɛ fɛn min y'a se sitanɛ ma yɛrɛ bonya wallahi parce que a ye yɛrɛ bonya ko n tɛ sujudu adama ye o de kɛra o de y'a nagasi k'a kɛ tan donc Ala kana an kɛ yɛrɛ bonya mɔgɔ ye quoi surtout i ka jamana kuma bɛ se ka tɛnɛku don min na an ye kuma dɔ fɔ hali o parrainage n'o polow ma an b'a fɔ bara kɔnɔ n ko an y'a fɔ place de l'indépendance de sanfɛ mais beaucoup de camarades n'étaient pas d'accord avec nous ko hey mɔgɔ dɔw de bɛ kibaruya d'i ma kuma dɔw la u bɛ se k'i lafili o tɛ e yɛrɛ ka ŋaniya juguya tɛ dɛ mais e tɛ terrain min kan mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ko k'u b'i informer wallahi u bɛ se k'i lafili souvent a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye a dɔw la olu yɛrɛ fana bɛ kɛnɛ kan u t'a dabɔ a la a kama u bɛ ko faamu cogo min i b'a sɔrɔ ni tiɲɛ tɛ kelen ye donc f'i ka temps sɔrɔ ka confrontation kɛ version na mais kuma dɔw la u bɛna leader bɛɛ la dɔ b'i wele yɛrɛ i bɛna kuma ta dɔrɔn Amadu c'est comme ne dontɔ studio kɔnɔ dɔ b'i wele a bɛ kibaruya dɔ d'i ma donc a so o b'a sɔrɔ a hakilina n'a faamu dɔw b'i yɛrɛ la i bɛ sina ka dafali k'a la k'a lase mais en réalité i kan ka confrontation de kɛ aw de b'o dɔn journalisme kɔnɔ n'o ye traitement de l'information n'i ye a sɔrɔ n'o bɔra X la i bɛ taa Y fɛ yen i bɛ taa Z fɛ yen i b'a lajɛ i bɛ sɔrɔ ka bɔ ni version dɔ ye mais souvent leader politique la a ka di ye ka déclaration fracassante kɛ puisque o de ka di mɔgɔw ye ani Beziu ani ping pong mais anw t'o kɔnɔ dɛ wallahi anw t'o kɔnɔ ne mɔgɔ min ko n bɛ fɛ ka n kɔrɔkɛ Arasa tigɛ minɛ bien vrai que Arasa ka ɲɛnamaya bɛnna san wɛrɛ bɛ Arasa kɛ san 50 de Amadu san 50 bilayi san 50 cɛ dɔ kɛra un demi siècle bɛ diɲɛ kɔnɔ bon nin kɔnɔ ne k'o bɛɛ n'a ta ne bɛ taa ne ni n kɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn ye kuma caman ne bɛ fɛ k'a tigɛ minɛ de k'a latubi même des jeunes minnu bɛ ka fɛ bi Faransi fɛ n'u bɛ ka financer bi 230 millions ne bɛ u bɛɛ fréquenter ko n b'u tigɛ minɛ quoi Amadu parce que ne bolo an ka génération an ka taa ni ɲɔgɔn ye quoi mais min ka d'olu ye i b'o dɔn n ye nin fɔ bɛɛ ni ma u bɛ to ka don dɔ i kun wa est-ce que bɛn taara kati verikat k'a ye n jaabi yan ping pong de ka di ne t'o niveau la quoi je veux trouver des solutions à la crise moi mon pays est en guerre crise de bɛ ne ka jamana kan mɔgɔw bɛ ka ne makɔnɔ ko bɛn i bɛ ka mun proposer ɔ aw bɛ fanga la bi aw ye kɛlɛ kɛ a ye layidu caman ta ɲɛ bɛn aw bɛ ka mun kɛ o wagati kelen ne ka ɲi ka n sigi droit de réponse ping pong non o ye ne ma malédiction de o ye tatiɲɛ donu fɔlen ne ko Ala k'an kisi o ma ne bɛ min kɔnɔ wallahi n bɛ miiri de n bɛ mun solution sɔrɔ Mali ye pour que hali minnu bɛ lagosi la u ka dɔ sɔrɔ a hɛrɛ la parce que Mali bɛ ɲɛ a den bɛɛ ye o e de ma kɛ Mali fɛ sa kɛ mais hɛrɛ min bɛ Mali kɔnɔ i n'o hɛrɛ ka kan o ye droit et devoir ye ni m'i ka devoir kɛ n'i ka droit nana an b'i ka droit kɔni lajɔ i ye on veut que ça soit un état de droit asi min ka état de droit ko ka bon o de y'a to hali mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ munna villa bɛ taa di bandaw ma cité di Niger kɔnɔ mɔgɔw bɛ ne wele a kuma la munna bandaw b'a a ka miliyɔn ta kalo kalo an ka jamana nafolo bandaw bɛ ta ne ko n ko non Assimi est profondément rattaché aux questions des droits de l'homme wallahi hali Assimi bɛ kuma conseil des ministres la a bɛ kuma surasiw fɛ a bɛ kuma chef d'état-major fɛ officiers surasi responsables bɛɛ a b'u wele ko n'aw bɛ fɛn o fɛn kɛ a y'a bila aw kunna aw ta kun ye ka population civile de protéger aw ta kun ye ka dugu de lakana
a y'aw farati aw kana sɔn provocateur bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ jamana u bɛ kibaruya di quoi parce que zala oublié recrutement automatique bɛ kɛ cogo di Amadu san 6 état tɛ san 5 état tɛ quoi mɔgɔ dɔw bɛ don terrorisme na pas parce que terrorisme ka d'u ye mais pour que k'u ka denbaya lakana ani kɔrɔkɛw ka saga bɛ na minɛ u ka misiw baganw bɛ minɛ i fa ka foro selen u bɛ na u ka jiginɛ kɔnɔ ka balo ta i dɔgɔmuso san 13 san 12 u bɛ na minɛ k'a di jagoya furu la i yɛrɛ dɔgɔninw n'i dɔnbagaw fɛ dugu kɔnɔ san 6 état tɛ yen aw dun somɔgɔw ko k'u tɛ dugu bila i bɛ obligé k'a fari da k'i k'u suguya ye pour ka du lakana ani k'aw yɛrɛ ka sɔrɔ lakana o kɔrɔ tɛ e ye terroriste o kɔrɔ tɛ e bɛ Mali jamana contre la mais i b'a kɛ mun kama pour ka se k'aw yɛrɛ lakana o de tun ye mɔgɔ ninnu cɛya ka fɛn caman kɛ donc je profite de ce micro ka bɛɛ wele l'armée monte véritablement en puissance aw mago tɛ tugun k'aw ka du lakana wallahi les seigneurs de guerre sont aujourd'hui en tête du Mali. Au lieu de Mali sanfɛ lege la les Assimi Goïta, les Sadio Kamara sont des seigneurs de guerre. Au lieu de kɛlɛmasaw don minnu n'u bɛ kɛlɛ dɔn n'u y'u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ kɛlɛ kɔnɔ depuis 12 ans n'u tɛmɛna Prytanée fɛ u bɛ surasiya de kɔnɔ Amadu fɔ bi u bɛ san 38 san 40 na san 41 u b'o de la u ni ɲɔgɔn cɛ donc u bɛ kan k'o baara de kɛ yɔrɔ kɔni dɔ kɛra n kɔrɔ Arasta bolo a ka segin ka na Amadu wallahi ne bɛ fɛ k'a tigɛ de minɛ a ka tubi ta an ka jamana in kisi valeurs b'a la talents b'a la quoi et on a milité ensemble et ni n'ale kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Amadu an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ye bi ale bɛ ka taa tiɲɛ so kɔnɔ bon jamana bɛ ka taa hɛrɛ so kɔnɔ e ni ne bɛ ka ye histoire base positive quand mais ale bɛ ka ye histoire poubelle de kɔnɔ quoi donc c'est vraiment pas bien a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ quoi hali n'an y'a fɔ a ye dogo ma ka dɛsɛ donc il bɛ forcer quelque chose ka ressusciter bon an tɛ Yesu ye k'an bɛ su la wuli sa mais an bɛ se ka tubi de ɲini an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma cogo min ka jamana kisi donc o ye bɛɛ ye quoi anw bolo maliyɛn bɛɛ ka ɲi k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana kisi cogoya min na donc bakuruba la an y'o de ye Mariko ka ko la an fɛla ye a ka yafa deli donc o la an yɛrɛ bɛ se k'an da ɲuman ni wulikajɔ minnu kɛ Amadu kuma bɛ terrain tɛ bɛɛ bolo wallahi an b'o kɛ pour que cogoya min na ni ko in jisuma bɛ se ka k'a la parce que ale ka kumakan ka bon n'a kumana a bɛ se ka impact kɛ quoi n'i b'o dɔn ko n'i kumana ko dɔ la i ka kuma a tiɲɛni bɛ bonya Amadu hali ni tiɲɛ bɛ e bolo i bɛ o tiɲɛ dogo quoi parce que tiɲɛ ani mɔgɔ min ka surun tiɲɛ de don quoi ni m'i ka tiɲɛ labaara cogo dɔ i b'a bɛɛ tiɲɛ quoi donc o la tiɲɛ fɛnɛ labaara cogo a baara yɔrɔ a baara ɲɔgɔn wagatiw nin bɛɛ de bɛ tiɲɛ la quoi sinon a bɛ kɛ fɛn dɔ ye donc ne bolo mɔgɔninfin tɛ bonya fili ma i tɛ kɔrɔ fili ma donc ni fili kɛra donc yɛrɛ bonya o de man ɲi an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ cogo min na an bɛ se ka jamana in kuma bɔ an kana wale kɛ min b'an ka bifalo soldier ninnu hakili sumaya quoi nka an ka fɛn o fɛn kɛ ka surasi ninnu tɔ ja la min quoi pour que an ka jamana in bɛ bɔ cogo min quoi voilà. D'accord Adama kuma kuncɛ kuma la appel jumɛn b'i bolo ka di Mali yɛrɛ sifinnakaw ma halisa jamana yɛrɛ mara cogoya la mɔgɔw bɛ se ka wulikajɔ jumɛn kɛ halisa ka se ka Assimi maniya in hakilina bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na. Non, Assimi maniya ka ɲi ka continuer Amadu transition ka réussir nin baara in na o kɔfɛ an ka ɲi ka dynamique maintenir même après la transition ni ka continuer quoi parce que an ka ɲi ka bila an kunna de quoi ko on a 30 ans pour que Afrique kɛ jamana kelen ye quoi donc on peut daminɛ à partir du Mali comme Modibo Keita kun y'a daminɛ avec le Sénégal français o ci Modibo Keita y'a kɛ avec Kwame Nkrumah et Sékou Touré français o fana ci donc bi an ka ɲi k'a lajɛ comme Assimi Goïta est sur les traces du président Modibo Keita donc an k'a lajɛ an bɛ se k'o baara don nin na cogo même après la transition an ka génération ka mission ka ɲi ka ko ye Musa n'a ka génération nalen fanga minɛ ils ont fait 23 ans de mensonges de gabegie de pillage et de d'écoulement de sang ka jamana kɛ tombo ye o kɔ minnu nana k'u yɛrɛ proposer en solution n'o ye démocrate ye n'u ko k'u tɛ fɛ surasi kɛ ka tile kelen si fanga la mais n'olu yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ko général Amadu Tumani Ture y'u ka coup d'état kɛ u ye 91 quoi mais u ko k'u tɛ fɛ ka surasi o démocratie kelen kɔrɔ o tilala ka kɛ président surasi nana ni démocratie o de nana ni démocratie n'u bɛ ka o kuma min fɔ surasi de fɛnɛ nana ka tila tugun u ka ère démocratique fɛnɛ kɔnɔ tugun président min fɛnɛ ye baara kɛ ka tɛmɛ démocratie tɔ kɔ fɛnɛ
kɛra Amadu Tumani Ture o surasi kɛ donc hali bi wulilen bɛ ko surasi ko quoi donc pour nous an ka se k'a lajɛ cogo di an b'o baara in continuer donc o la an ka ɲi k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka baara caman kɛ surtout que an ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ ko Amadu an ka kulu ni jamana lajɛ ko jamana mago b'an bɛɛ la ni wagati kɛrɛnkɛrɛnnenya la guerre bɛ wagati min crise bɛ wagati min n'aw fara-farala France ka devise impérialisme ka devise de ko diviser pour régner o de la u bɛ fɛn bɛɛ ɲini bɛɛ ni karisa ye ɲɔgɔn sɔsɔ karisa ye nin fɔ Choguel ye nin fɔ Imam Jara ye nin fɔ a bɛ taa kuma bɛ ɲini quoi pour ka équipe dirigeante k'aw diviser pour ka avancer mais pour nous l'essentiel c'est que ni fili min kɛra an k'o fɔ bonya kɔnɔ faso ka nafa kɔnɔ pour que an ka avancer mais min n b'a bɛɛ firi ou bien n bɛ karisa lakari n bɛ karisa labin donc o ma ɲi quoi o ŋaniya juguya ma ɲi et puis i tɛ se yɛrɛ fɛnɛ parce que ala ka kow de ko ye wagatiw kɔnɔ a bɛ mɔgɔ dɔw choisir a bɛ laɲini dɔw ni fataw dɔw ta ka ɲɛsin u ma quoi donc bakuruba la ne ɲɛ b'o de la n ye tulo bɛ kibaruya dɔ la réseau kan Amadu ko opération espoir ko tous fama n ɲɛ b'a kibaruya la ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tangara a sera ma a ɲɛfɔ n ye ani mɔgɔ wɛrɛw sera ma ka kuma fɔ n ye donc an bɛna lajɛ au sein de Yɛrɛwolo anw ka ɲi ka sigi a kan ka kuma k'a kan et nous espérons que a laɲini bɛɛ ye kelen cogo di an b'an ka wolomasiri tabagaw kɔkɔrɔma don k'a fɔ fana nkalon tɛ da u la a ɲɛna ye u ka taa jamanadenw b'u kɔ donc an jigiya b'u kan pour que u ka faso in na wuli k'a jɔ donc o kama Amadu an bɛɛ bɛna an sen don a baara la pour que k'a ko kɔkɔrɔma don cogo min na k'a bɔliba ka ɲi ka kɛ ka bɛn ni sunkalo tɛmɛna jumakun filanan n'o ye 13 mai donc ni ala sɔnna an fana b'an seko k'a la cogoya min na Yɛrɛwolo jɔyɔrɔba bɛ se ka y'a kɔnɔ diɲɛ k'an ka wolomasiri tabagaw bonya cogo min na ye Mali fantan naani na donc bakuruba la o kibaruyaw de b'an bolo ka foli belebeleba di mɔgɔ mɔgɔ wulilen don k'i jɔ ni wagati Amadu kɛrɛnkɛrɛnya ma n bɛ Imam Mayi Watara fo walahi n bɛ Mayi fo c'est à dire Mayi n'i ka hakilina kɛra kelen ye o a ma kɛ kelen ye o Amadu walahi bilahi Mayi bɛ diinɛ ko la Mayi bɛ jamana ko la ne bɛ bɛɛ lamɛn o ne bɛ bɛɛ suit jateminɛ don quoi mais ni min ta nafa ka bon aw ka diinɛ ma aw ka jamana ma Amadu a ye to k'u yira mɔgɔw la quoi a ye to k'u tanu u yɛrɛ ɲɛnama u k'a dɔn k'u bɛ baara min na ko a baara in ka ɲi u ka dɔ fara a kan halisa quoi walahi o de la an bɛ Mayi fo spécialement quoi n bɛ Mayi Watara fo a ka faso kanu a bɛ ka hakili sigi min na a n'a bɛ ka diinɛ gɛrɛgɛrɛ a bɛ ka laseli min kɛ ka Imam Goyita fo Amadu donc u ka cɛsiri la halisa ko jamanadenw jigi b'u kan ka Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo an fa n'a mɔkɛ k'a muso fatura n'o ye Asrafu Surafa ye donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la Ala k'a sara kɛ arijinɛ Ala k'a da yɔrɔ sumaya donc an b'o foli kɛ donc ka Gandi Malien fo ka Peace FM fo Amadu ka Siko fo ka Dani fo ka Jɛnɛ fo hali kuma dɔw la ni mɔgɔw kun y'a fɔ ko u bɛ dɔw bɛ nɛnini kɛ Amadu bi min bɛ sen na n'i ka jamana sera guerre ma Amadu n'i y'o sira ta k'i ka jamana dɛmɛ i ka ɲi ka tanu dɛ an kɔrɔkɛ Dakar Jo Bala an bɛ Jo Bala fo an bɛ Bugu Mabel fo an bɛ Amara Sila Amara Bacili an b'u fo an bɛ Mamadou Le Saz fo Amadu a ka ca Damagle Jawara an bɛ Damagle fo an bɛ Jason fo Jazz ka Tati Fifi fo Balayira ka Balayira fo le champion Balayira radar bɛ mɔgɔ ŋaniya ye voilà radar bɛ mɔgɔ ŋaniya ye Amadu communication stratégique don quoi communication modèle fɛnɛ bɛ yen quoi Hitler de tun b'a kɛ quoi ka mɔgɔ ja tigɛ a bɛ yen Amadu a communication bɛ yen quoi et guerre kɔnɔna la a nafa ka bon kosɛbɛ o de y'a to minnu bɛ jugu la mɔgɔw i b'a ye u b'u sɔnni sigi a yɔrɔ sugu kan pour que aw kana kɛ quoi k'u ka tɛmɛ n'a ye a ka ɲi kɛlɛ kɔnɔ dɛ k'u ka taa n'a ye an bɛ Bubula fo le grand frère national an bɛ Bubula fo Umar Cɛfi Marigo Peace FM vraiment an b'u fo ka Kɔrɔ Kasim fo ka Keba fo Amadu quoi ka bɛɛ fo n t'a dɔn ne ɲinɛna mɔgɔ min kɔ i bɛ se ka hakili jigin parce que a ma nɔgɔn mais an bɛ bɛɛ fo quoi walahi minnu bɛ jamana kɔ kan n'u miirilen don jamana la n'u b'a wuli ka jɔ la quoi
an bɛ bɛɛ fo quoi Amadu. Ka kɔrɔ fo k'a ka tubi minɛn ta. Kɔrɔ Arasta. Kɔrɔ Arasta an b'a fo k'a ka tubi minɛn ta. Donc n ka foli belebeleba bɛ n balimakɛ Abdul Niang quoi. N bɛ Niang fo walahi a ka jamana kanu a n'a ka tubi a n'a ka wuli ka jɔ ba la. I b'a dɔn bon hali Niang ta ne b'a dɔn est ce que o bɛ bila tubi minɛn kɔnɔ parce que Niang ka prise de position politique dɔw de tun bɛ yen. Donc ani souvent ale émotion bɛ yɛlɛ a fɛ a b'a ta sara quoi donc a bɛ ping pong kɛ quoi souvent quoi donc sinon mɔgɔ y'a ɲini ka Niang détruire kɔfɛ u ka fɛn dɔw tun b'a bolo Amadu a mɔgɔ kelen tilala ka se ne yɛrɛ ma ne sera Niang ma a ma sɔn k'a bila quoi donc a ma sɔn k'u détruire a ye conseil d'u ma cogo min na an sigilen ka kuma ko bɛ dilan cogoya min na donc pour moi an ka lajɛ halisa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ Aras Kebe fo donc Amadu n hakili t'a bɛɛ la mais an ka bɛɛ fo walayi bɛɛ bɛ wulikajɔ la n bɛ n kɔrɔkɛ fo Segu Tunkara le politologue depuis New York voilà donc n bɛ Segu fo n bɛ bɛɛ fo quoi n bɛ bɛɛ fo même Mandela Cissé Baba Kawaral donc n b'u fo walayi parce que à un moment donné u y'u ka billets ta u ye wulikajɔw kɛ Faransi ko kɛlɛ an y'a kɛ état donné k'olu bɛ Faransi exposé len don u ye ko caman kɛ quoi n bɛ Momo Jara fo le grand frère Momo donc an bɛ Bacili fo Bunema Baraji ani Doro Goita n'a tɔnden bɛɛ lajɛlen Faransi kɔnɔ an bɛ Tante Fifi Diop fo donc wulikajɔ fɛn fɛn bɛ Amadu Cɛba an bɛ bɛɛ suit donc an bɛ bɛɛ ka fɛnw suit fɛnɛ u bɛ wulikajɔ min na surtout Jɛnɛla ba Tante Poutine dɔgɔmuso dari belebele Amadu an bɛ bɛɛ fo Ala k'an dɛmɛ donc Ti Chéri et tout le monde an bɛ bɛɛ fo Rose Sidibé États-Unis Basse Kouma Amadou Touré Philadelphie Amadou belebele Amadou bɛɛ quoi donc i bɛna faamuya an bɛ bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan donc Ala k'a to journal tɔw média tɔw ka Kati 24 ladege u k'a kɛ jamana ko ye radio tɔw ka Kasim Traoré Mas u k'u ladege donc an bɛ bɛɛ fo ka Bugula fo ka bɔ kuma la donc bakurubala Sufi Bilal Amadu an b'a fo a bɛ to k'an wele an bɛ kuma a bɛ bilasiralikan caman di yan a bɛ ladilikan caman di yan vraiment a fana ta ye jamana ko ye donc an b'a fo an bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo nin kɛnɛ in kan quoi vraiment chrétien bɛɛ lajɛlen somaw kun y'an wele donso ɲɛmɔgɔw y'an wele Kulikoro Amadu k'u n'an don walayi ko donso ko jamana bɛ sira min kan o de kun don ko fɔ ka diɲɛ wuli k'u b'an kɔ k'an ka taa n'a ye donc o de kun b'an bolo Ala ka Mali dɛmɛ Ala ka bateau minɛ Ala ka sunkalo ɲuman ban an kan yanni a ka ban Amadu n ye layidu min di n bɛ segin ka na dɛ n bɛ taa ministère des transports équipement na n bɛ segin ka na Ala k'an dɛmɛ merci beaucoup Arama Ben Jara di Ben le cerveau an b'i fo yan ka Katika bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔgɔlen don nin wagati in na ka Kati 24 lajɛ an b'a ɲini aw fɛ a ka video in a ka partager kosɛbɛ maximum de partage an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ko Ala ka jamana basigi Ala ka jamana suma hakɛto b'a kan wa salam